এসি? হ্যাঁ আমার ফোনটা দেন। ওইটা ফেদারওয়ালা পরে দেখাচ্ছি, এখনই এখনই। না এখন রাখো। ওই ওই যে প্রিন্টেড টিস্যুটা সব জায়গা কোনটা? এই যে পার্পল পিঙ্ক। হ্যাঁ নিচে নিচে নিচে। হ্যাঁ কি বলছো? হুম বুঝলাম না। যাদের কাছে লাইভটা পৌঁছচ্ছে প্লিজ ঝটপট করে জয়েন করো এন্ড একটু কমেন্ট করে জানিও whether the live is clearly visible and audible. ওকে প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও লাইভটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছো আর শুনতে পাচ্ছো কিনা। All clear. Okay, thank you সোমাদি। যারা যারা দেখছো প্লিজ ডু লাইক দ্য পিন পোস্টেড নাম্বারটা পিন পোস্ট হয়েছে। প্লিজ ডু লাইক দ্য পিন পোস্টেড কমেন্ট। ওকে এভরিবডি যারা যারা দেখছো প্লিজ একটু লাইক করো এন্ড প্লিজ গিভ রিঅ্যাকশনস এন্ড ডু কমেন্ট।
All clear. Okay, thank you so much for commenting. আজকে সামার ফ্রেন্ডলি কালেকশন থাকবে। আমি যদি একটা একদম সামার ফ্রেন্ডলি অর্গানজা পরে আছি, সো দেখতেই পাচ্ছ, তোমাকে দেখতে চোখ মন সব জুড়িয়ে গেল। আজকে একদম মানে এই শাড়িটা দেখে আমারও চোখটা এত জুড়িয়ে গেছে যে না, আজকে কোনো হেভি কিছু পরবো না, আজকে এরকম হালকা পাতলা একটা শাড়ি পরবো। হ্যালো মধুমিতা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। তোমরা যারা যারা জয়েন করছো প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করো অ্যান্ড প্লিজ একটু রিয়াকশনস দিও। চলো এই নাও। হ্যালো মিষ্টু দি, নোটিফিকেশন পাচ্ছি না দি লাইভের, একটু হাই লিখে পাঠিও তো অঙ্কিতা দি, দেখে নেব, চেক করে নেব যে গ্রুপ থেকে আউট হয়ে গেছো কি না। ওকে, হ্যালো মিষ্টু দি, ব্লাউজ কবে পাবো? গ্রিন ব্লাউজটা একটু টাইম লাগবে, পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, এই মাসের মধ্যে পেয়ে যাবে। নেকলাইনটা জুম করে দেখিও। নেক পিসটার কথা বলছো কি? ব্লাউজটার প্রাইস, দিস ব্লাউজ ইজ নট ফর সেল, এটা একটা শাড়ির ব্লাউজ, আমি এই শাড়িটার সাথে পরে এসেছি, ঠিক আছে। সো দিস ব্লাউজ কেউ কোয়ারিজ করো না ব্লাউজ নিয়ে, দিস ব্লাউজ ইজ নট ফর সেল। ओके, हेलो मौसमी दी, हेलो रानी मैम, वेलकम टू माय लाइव। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कलेक्शन। आज बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस रहने वाला है। जो कोई भी जिसको भी लाइव नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है, आप लोग थोड़ा व्हाट्सएप में कमेंट करो, सो वी विल चेक कि आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऑलरेडी हो कि आउट हो गए हो, सो वी विल चेक दैट। ओके, सो जिसको भी लाइव नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस। ओके, पार्टी वेयर प्लीज, पार्टी वेयर देखाबो আজকে কি সুন্দর শাড়িটা। ইয়েস, ইটস ভেরি ভেরি আই সুদিং। মানে বাইরে এত হিট, এত রোদ, তার মধ্যে এরকম একটা শাড়ি দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়। ওকে, নেক পিসটা দেখিও, নেক পিসটা লাস্টে দেখিয়ে দেবো। আমি এখন পরে আছি তো, নেক পিসটা ভীষণ সুন্দর, ফুল কুন্দনের থাকছে, ঠিক আছে, পুরো কুন্দনের, মোজোনাইট কুন্দনের থাকছে, ভীষণ সুন্দর। ইয়াররিংসও পাবে, আমি ইয়াররিংস পরিনি, বাট লাস্টে একবার মানে ক্যামেরায় দেখিয়ে দেবো সামনে থেকে খুলে। चलो, पार्टी वेयर ऑर्गेन्जा और टिश्यू साड़ीज, यस मैम दिखाएंगे, पार्टी वेयर ऑर्गेन्जा टिश्यू सब दिखाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस आज रहने वाला है। सो बुकिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल। जो कोई भी आपको अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करना है। 8617739862 is our booking WhatsApp number, already given in the description box and also been posted in the comment section. And please, I request every one of you to like the pin posted comment. ओके, एंड जो कोई भी आपको अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट हम लोगों के साथ शेयर करना है। इफ इट्स अवेलेबल देन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। एंड COD इज अवेलेबल ओनली इन कोलकाता। कोलकाता के बाहर यू हैव टू पे मनी थ्रू फोन पे, जीपे और अकाउंट ट्रांसफर, एंड फ्री शिपिंग इज देयर ऑल ओवर इंडिया।
हेलो निरुपमा दी, वेलकम टू माय लाइफ। क्रेप बनारसी दिखाएंगे आज, क्रेप बनारसी, टिश्यू बनारसी दिखाएंगे। क्रेप आई एम ट्राइंग टू शो, ठीक है, अगर होगा तो दिखा देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज कलेक्शन। आई एम वेयरिंग अ ब्यूटिफुल हैंड पेंट অর্গানজা। এটা কিন্তু সিঙ্গেল পিস এক পিসই পাবে, ঠিক আছে, এক পিসই যাবে, কোনো প্রি বুকিং কিছু হবে না, बिकॉज इट्स नॉट प्रिंटेड। ये प्रिंटेड में नहीं जाएगा, ये पूरा हैंड पेंट है, पूरा हैंड पेंट रहेगा। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ब्यूटिफुल व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन। द पल्ला इज वेरी नाइस। পুরো পাল্লাটা এরকম একটা পান শেপ থাকবে পাল্লাটা, एंड पूरा हैंड पेंट जाएगा एंड पूरा रियल मिरर से हाईलाइट है, पूरा ऐसा रियल मिरर का हाईलाइट जाएगा। दिस इज व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत आई सूदिंग पीस है, मतलब कोई भी डे टाइम फंक्शन में समर में आप लोग पहन सकते हो। इट्स वेरी नाइस। प्राइस रहेगा इसका, हैंड पेंटेड और भी कलर्स भी हम दिखाएंगे, 3850 रहेगा इसका प्राइस। ओके, दिस इज नॉट प्रिंटेड। प्रिंटेड का प्राइस हम लोगों का इस रेंज में आता है, अराउंड 25 या 26 ऐसा कुछ आता है, बट दिस इज फुल्ली हैंड पेंटेड, ठीक है, पूरा पेंट किया गया है, सो इसका रेंज थोड़ा ऊपर है। प्राइस रहेगा 3850। ओके, 3850। दिस इज नॉट द ब्लाउज यू विल गेट विद दिस साड़ी। आप लोगों को इसके साथ पूरा मसलिन सिल्क का एक ब्लाउज मिलेगा एंड स्लीव्स में लगाने के लिए ऐसा बॉर्डर मिलेगा ऑफ वाइट में। ओके, प्राइस फॉर दिस वन 3850। अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो। द पल्ला इज वेरी नाइस, पूरा एकदम बिग साइज का ऐसा पैटर्न रहेगा। इट्स वेरी आई सूदिंग, फुल व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन। ओके, फुल व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन। मटेरियल जाएगा इसका ऑर्गेन्जा, मटेरियल जाएगा इसका ऑर्गेन्जा। ओके, नेक्स्ट इट इज अ मिंट ग्रीन कलर या पिस्ता ग्रीन भी बोल सकते, ये भी पूरा हैंड पेंट रहेगा। दिस इज ऑल्सो फुल्ली हैंड पेंट। दिस इज पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द प्लेट पोर्शन। ये भी पूरा हैंड पेंट में ही रहेगा एंड ऐसा ही ब्लाउज पीस मेरे वाला के साथ भी आप लोगों को मिलेगा। ओके, ऐसा ही ब्लाउज पीस जो मैं साड़ी पहनी हूँ इसके साथ भी ऐसा ही ब्लाउज पीस मिलेगा। प्राइस रहेगा 3850। प्राइस रहेगा 3850। इफ यू लाइकिंग दिस वन, टेक स्क्रीनशॉट, सेंड टू द बुकिंग नंबर। ये सब समर्स के लिए एकदम आइडियल साड़ी है, बहुत बहुत सुंदर पीस है। ये पूरा एकदम पिस्ता ग्रीन कलर में जाएगा, पूरा पिस्ता ग्रीन कलर में जाएगा। आई होप आप लोगों को कलर समझ में आ रहे हैं। प्लीज कमेंट्स आप लोग बहुत कम कर रहे हो, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, जो कोई भी लाइव में हो, आप लोग थोड़ा कमेंट करो। दिस इज द ब्लाउज। ओके, ये रहेगा इसका ब्लाउज। प्राइस रेंज 3850। प्राइस रेंज रहेगा 3850। Next we have a peach color. এক একটা প্যাটার্ন এক এক রকমের, এটা কোনো তোমরা সিমিলারিটি পাবে না, প্রত্যেকটা। ওয়াও শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পাবে, বিকজ এগুলো ধরে প্রিন্ট করা শাড়ি নয়, এগুলো প্রত্যেকটা হ্যান্ড পেইন্ট করা শাড়ি, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ফেব্রিक पेंटिंग এ থাকছে। एंड दिस इज द हाईलाइट, मिरर का हाईलाइट रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा इसका 3850, गोइंग इन पीच कलर। ओके, ये रहेगा पूरा पीच कलर पे। 3850 इज द प्राइस एंड दिस इज द प्लेट पोर्शन एंड ये जाच्छे ब्लाउज पीस। इसके साथ आप लोगों को मिलेगा ऑर्गेन्जा का ब्लाउज। ओके, फैब्रिक मैम फैब्रिक रहेगा ऑर्गेन्जा, ये सब फैब्रिक है ऑर्गेन्जा एंड पूरा प्लिट टू प्लिट बैठेगा। आई एम ऑल्सो वेयरिंग ऑर्गेन्जा, सो आप देख ही सकते हो, ये सब पूरा प्लिट टू प्लिट बैठेगा, फूल के सब नहीं रहेगा। ओके, दिस इज फुल प्लिट पोर्शन। ये सब फूल के नहीं रहेगा, पूरा प्लिट टू प्लिट बैठेगा, एकदम कंफर्टेबल फैब्रिक है। नेक्स्ट वी हैव अ लेमन येलो कलर। ब्यूटिफुल साड़ीज, थैंक यू मिष्टू मैम, यू लुकिंग ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये जाएगा लेमन येलो, इट्स वेरी नाइस, एकदम सूदिंग कलर्स है,
दिस इज द कलर. ओके, ये पूरा ऐसा लेमन येलो कलर रहेगा. प्राइस रेंज है इसका 3850. प्राइस रेंज है इसका 3850. If you look liking this one, take a screenshot, send to the booking number. This is full पल्ला. पल्ला पे पूरा hand paint रहेगा. And this is the plate. And blouse piece. Next একটা ভীষণ সুন্দর ডিজাইনার পিস দেখাচ্ছি. ये बहुत बहुत सुंदर पीस है. गोइंग इन टिश्यू. जो कोई भी आप लोगों को पार्टी वेयर साड़ीज चाहिए, आप लोग ये वाला देख सकते हो. मटेरियल पहले वाला का मटेरियल है ऑर्गेन्जा. द वन आई एम वेयरिंग, इसका मटेरियल जाएगा ऑर्गेन्जा. ओके, नाउ आई विल बी शोइंग टिश्यू ऑर्गेन्जा. हाँ, नाउ आई विल बी शोइंग टिश्यू ऑर्गेन्जा. एकदम डिजाइनर पीस है. द कलर इज वेरी नाइस. एकदम हल्का एक पिंक टोन में जाएगा. दिस इज द कलर. ओके, द कलर इज वेरी नाइस. बहुत सुंदर कलर है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कलर. ओके, ये पूरा टिश्यू फैब्रिक जाएगा. पीपी ऑफ योर साड़ी 3850 मैम. 3850 जाएगा मेरे वाला साड़ी का प्राइस. ओके, दिस इज द टिश्यू. ये रहेगा इसका पूरा बॉर्डर. बॉर्डर इज वेरी नाइस. कलर एकदम हल्का पिंक कलर है. ओके, एकदम हल्का ब्लश पिंक कलर टाइप का कलर रहेगा. दिस इज फुल बॉर्डर एंड ऑल ओवर द साड़ी ऐसा पूरा सीक्वेंस का, पूरा ऐसा सीक्वेंस एंड कटदाना का पूरा ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा. ओके, पूरा ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा. दिस इज पिंक कलर एंड ये रहेगा इसका, ठीक है, ये रहेगा इसका पल्ला. पल्ला पे पूरा ऐसा फेदर्स लगा हुआ है. इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी डिजाइनर पीस. सिंगल कलर है, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, कोई भी पीस नहीं होगा. ये सब सिंगल पीस करके है. प्राइस ऑफ योर साड़ी 3850. तुषिता मैम, प्राइस ऑफ माई साड़ी इज 3850. इट्स अ लवली पीस. पूरा पार्टी वेयर डिजाइनर पीस जाएगा. दिस इज पल्ला एंड ये रहेगा इसका पूरा फ्लिट पोर्शन. पार्टी वेयर ऑर्गेन्जा टिश्यू जो दिखा रहे हैं मैम, ये पूरा ऑर्गेन्जा टिश्यू है, पार्टी वेयर है. एंड ब्लाउज इसका एकदम हैवी है. ओके, इसका ब्लाउज एकदम हैवी रहेगा. बैक, फ्रंट एंड स्लीव्स में पूरा वर्क रहेगा. दिस इज फ्रंट पोर्शन. फ्रंट पूरा देखिए, बंद करो लाइट. पूरा ब्लाउज में ऐसा हैवी वर्क आएगा. ओके, सी देखो, पूरा ब्लाउज में ऐसा हैवी वर्क आएगा. ओके, रिंग लाइट ऑफ किए है तो आप लोगों को क्या रिंग लाइट ऑफ करके ज्यादा समझ में आ रहा है. ओके, ये वाला पीस क्या रिंग लाइट ऑन करके दिखाओ या ऑफ करके, प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट करो. ओके, दिस इज द ब्लाउज. फ्रंट पोर्शन में पूरा ऐसा हैवी हैंड वर्क रहेगा एंड दिस इज द बैक पोर्शन. ब्लाउज इसका एकदम डिजाइनर पीस है. दिस इज द बैक पोर्शन. ओके, एंड ये रहेगा इसका स्लीव्स. दिस इज द स्लीव्स. प्राइस बोले डॉटर, इट्स वेरी नाइस. बहुत सुंदर पीस है. ऑन करके ही दिखाते हैं. ओके, दिस इज द ब्लाउज. ब्लाउज इसका एकदम हैवी आएगा, एकदम डिजाइनर पीस आएगा एंड प्राइस है इसका ভীষণ ভীষণ সুন্দর. শাড়িটা জাস্ট কিছু বলার নেই, এরকম ডিজাইনার শাড়ি. স্পেশালি আমার যেটা ভালো লেগেছে দিস পাল্লা পোর্শন, পুরো পাল্লাটা এরকম ফেদার্স লাগানো. ইটস ভেরি ভেরি ইন রাইট নাও. बहुत सुंदर पीस है एंड प्राइस रेंज 11,995 रहेगा. प्राइस 11,995 रहेगा इसका प्राइस. वेरी वेरी प्रिटी. जिसको भी पसंद आ रहे है बस आपको एक स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करना है. 11,995 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द ब्लाउज. ब्लाउज एकदम जैकेट स्टाइल में रहेगा. दिस इज द पीस. ओके, अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो. कलर एकदम हल्का पिंक कलर रहेगा. नेक्स्ट এটা দেখো. जो कोई भी हो लाइव में प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट करो.
and please do like the pin posted number. Next I am showing printed tissue georgette. ये कपड़ा जाएगा टिश्यू जॉर्जेट, उसके ऊपर पूरा सा डिजिटल प्रिंट रहेगा विद सब्या बॉर्डर. ओके, विद सब्या बॉर्डर. कलर इज एकदम डार्क पिंक एंड दिस इज द ब्लाउज. दिस इज द ब्लाउज. ओके, ब्लाउज पूरा इसका एकदम छोटा छोटा बूटा जाएगा. ब्लाउज में पूरा जरी का ऐसा बूटा जाएगा एंड दिस इज द बॉर्डर. वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. कलर इज वेरी नाइस. एकदम हॉट पिंक कलर पे जाएगा, डार्क पिंक कलर. एंड प्राइस रेंज भी इसका एकदम प्राइस रेंज रहेगा इसका 6450. प्राइस रेंज रहेगा इसका 6450. दिस इज प्रिंटेड डिजिटल प्रिंट टिश्यू जॉर्जेट. मतलब कपड़ा में ना एक अलग शाइन है. ओके, सी ये पूरा टिश्यू जॉर्जेट जाएगा, उसके ऊपर पूरा डिजिटल प्रिंट. प्रिंट इज वेरी नाइस. ऐसा रहेगा इसका बॉर्डर, सब्या बॉर्डर. एंड दिस इज द ब्लाउज. ब्लाउज इसका बहुत सुंदर है. ग्लास स्लीव्स करके ब्लाउज बनाओ. प्राइस रहेगा इसका 6450. प्राइस रहेगा 6450. नेक्स्ट वी हैव रेडिश ऑरेंज. कपड़ा एकदम लाइट वेट है. इट्स अ वेरी लाइट वेट फेब्रिक. बहुत समर फ्रेंडली है. दिस इज फुल प्रिंटेड एंड दिस इज द बॉर्डर. ओके, प्राइस रहेगा इसका दिस इज फुल प्लिट पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज. 6450 रहेगा प्राइस. 6450 रहेगा प्राइस. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Send SS for this. Okay ma'am, ये रहेगा इसका ब्लाउज. তোমারটা কি শাড়ি? আমারটা অর্গানজা যাচ্ছে শিরোশিদি. অর্গানজা থাকছে, অর্গানজার উপরে হ্যান্ড পেইন্ট করা. Next we have one more blue. ये सबका कोई भी प्री बुकिंग नहीं होगा, सो आप लोग प्लीज ऑप्शंस रख के बुक करो. दिस इज वन मोर ब्लू. बहुत सुंदर पीस है. ओके, पूरा सब प्रिंटेड रहेगा एंड दिस इज द बॉर्डर एंड इसके साथ ये रहेगा ब्लाउज. दो ब्लाउज मिलेगा इसके साथ, एक ऐसा एक ये. प्राइस रेंज रहेगा इसका 6450. 6450. The blue is also very nice, very vibrant color. Next we have a blush pink. This is the print and এই যাবে পুরোটার বর্ডার. প্লিজ যারা যারা দেখছো একটু কমেন্ট করো. বিশেষ করো চুপচাপ শাড়ি দেখাতে একদম ভালো লাগে না. একটু ইন্টারাকশন করো. কালেকশনস কেমন লাগছে না লাগছে, কিরকম ধরনের কালেকশনস দেখতে চাইছো, প্লিজ ইন্টারাকশনস একটু করো. সো শাড়ি দেখাতেও ভালো লাগে. ওকে, চলো এই যাচ্ছে পুরো ব্লাউজটা. ব্লাউজে ফুল এরকম ওয়ার্ক থাকবে এন্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটার 6450. 6450. Okay, if you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. बहुत lightweight कपड़ा है. As you can see, it's a georgette kind of fall. Okay, tissue georgette है and उसके ऊपर पूरा ऐसा digital print. Very nice. Price range रहेगा इसका 6450. 6450. Very very lightweight. 3000 तक की साड़ी है. यस मैम, सब रेंज में है. এই সিরিজটা খুব খুব সুন্দর. ইচ এন্ড এভরি পিস ইজ ইউনিক এন্ড বিউটিফুল. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ. একদম নিউ লঞ্চ আজকের. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা 6450. চলো না, নেক্সট এইটা দেখো. এই যে না না, এই যে শেডেড গুলো, শেডেড অর্গানজা. এই যে রানীটা.
এরম টাইপের বর্ডারে একটু কম রেঞ্জে শাড়ি দেখাও। এরম বর্ডারে কম রেঞ্জে চেষ্টা করছি। चलो नेक्स्ट वी हैव ombre पैटर्न में फ्रॉम लाइट टू डीप, फ्रॉम लाइट टू डीप ये जाएगा एकदम ग्रीन कलर, এটা একদম কচি কলা পাতা যে গ্রিনটা হয় একদম সেই গ্রিন। मटेरियल इज सैटिन ऑर्गेन्जा, मटेरियल जाएगा इसका सैटिन ऑर्गेन्जा। हाय मैम योर कलेक्शन सुपर सुपर, थैंक यू सो मच कल्याणी मैम, रियली मीन्स अ लॉट। ओके चलो এই যাচ্ছে नेक्स्ट पीस, ये एकदम बॉडी हगिंग पीस है, सैटिन ऑर्गेन्जा। अभी तक अगर आप लोग ये वाला फैब्रिक ट्राई नहीं किए हो सो जस्ट ट्राई दिस वंस, बहुत सुंदर फैब्रिक है। एंड ये रहेगा इसका बॉर्डर, बॉर्डर पे पूरा ऐसा करदाना का वर्क है। ओके बॉर्डर पे पूरा इसका करदाना का वर्क है, बॉडी में ऐसा करदाना का लाइंस रहेगा। इट्स ब्यूटीफुल। प्राइस रेंज है इसका फुल एकदम लाइट ग्रीन कलर। दीज आर ऑल समर फ्रेंडली कलर्स, मतलब समर्स में आप लोग आराम से पहन सकते हो। एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज, मसलिन सिल्क पे पूरा ब्लाउज रहेगा। एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। ओके ये रहेगा इसका स्लीव्स पोर्शन। आपने पहना है उसका प्राइस क्या है? 3850 मैम। जो मैंने पहना है प्राइस है 3850। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू निरुपमाती। पियोर बंदेज खड्डी आनो प्लीज, एकदम चेष्टा करब। चलो 4995 যাবে এটার প্রাইস। ওকে 4995 যাবে এটার প্রাইস। इसमें बहुत सारा कलर्स है। हाँ 4995 रहेगा इसका प्राइस। ब्यूटीफुल। फर्स्ट कलर इज एकदम पिस्ता ग्रीन। ओके नेक्स्ट कलर गुलो देखाओ ताड़ाताड़ी फटाफट। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। नेक्स्ट वी हैव अ पीच एंड ऑरेंज टोन। ये पूरा ombre पैटर्न में जाएगा फ्रॉम लाइट टू डार्क। दिस इज ऑल्सो अ लवली कलर। प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 4995। ओके 4995। ऑल समरिश कलर्स, बहुत सुंदर फैब्रिक भी है, पूरा सैटिन ऑर्गेन्जा फैब्रिक रहेगा। एंड दिस इज द प्लिट पोर्शन। दिस इज द प्लिट पोर्शन। প্লিটেও পুরো এরকম কারদানা স্ট্রাইপ থাকবে। এন্ড এই যাবে ব্লাউজ পিসটা। ব্লাউজটা ফুল জ্যাকেট স্টাইলে থাকবে, ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভসে ওয়ার্ক থাকবে, फ्रंट बैक एंड स्लीव से वर्क থাকবে। तो आपका कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। मैं कुछ दिनों से आपका लाइव देख रही हूँ। इट्स ऑसम, थैंक यू सो मच रानी मैम, रियली मीन्स अ लॉट। खूब मिष्टी कलर, थैंक यू मोहम्मदी। दिस इज द ब्लाउज। ओके पूरा फ्रंट में भी ऐसा पूरा करदाना का वर्क है। सी दिस इज फुल करदाना का हैंडवर्क, कोई भी जरी का वर्क नहीं है, ये पूरा करदाना का हैंडवर्क रहेगा फ्रंट में भी। दिस इज स्लीव्स पोर्शन एंड दिस इज द बैक पोर्शन। Price range for this one 4995. Next we have a pink color. Next we have a pink color. Pink is also very nice. पूरा एकदम light to dark pink चाहिए। Okay, full ombre में जाएगा, हल्का ombre में जाएगा। And this is the blouse. Front, back and sleeves में पूरा करदाना का वर्क मिलेगा। फ्रंट बैक एंड स्लीव्स में पूरा करदाना का वर्क मिलेगा। एंड नेक्स्ट कलर वी हैव इज दिस इज द नेक्स्ट कलर। कलर सब बहुत सुंदर है, आप लोग प्लीज ऑप्शंस रख के बुक करो। एंड दिस इज द ब्लाउज, फ्रंट बैक एंड स्लीव्स में पूरा ऐसा वर्क रहेगा।
range for this one 4995. Price range for this one 4995. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Take a screenshot, send to the booking number. बहुत स्मार्ट साड़ी है and summers के लिए एकदम perfect है because these are absolutely lightweight and एकदम soft fabric है. Hello नीता मैम, welcome to my live. Okay, next दिखाओ. आप लोगों को कैसा साड़ीज दिखना, आप लोग कमेंट से नहीं कर रहे हो, आप लोग इंटरेक्शन से नहीं कर रहे हो. सो प्लीज आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू इंटरेक्ट सो दैट आप लोग बता सको कमेंट्स में कि कौन सा साड़ी किस रेंज में आप लोगों को दिखना है. ओके चलो यही जगह को ना पता नीचे Next, I am showing a very new design in crush tissue. ये कपड़ा ना, this is absolutely summer friendly because ये एकदम soft है and एकदम lightweight है. मतलब आप लोग कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप लोग क्या पहने हुए हो. इतना lightweight fabric है. Okay, going in nude color and this is the work. पूरा ऐसा मोती का hand work रहेगा. पूरा scallop border में मोती का hand work रहेगा and this is the मोती बूटा. इसका ब्लाउज एकदम हैवी आएगा. दिस इज एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल पीस एंड प्राइस भी एकदम रीजनेबल है. सी दिस इज द बॉर्डर एकदम मोती का वर्क आएगा बॉर्डर में, पूरा स्कैलॉप बॉर्डर में. एंड दिस इज द बूटा. ओके, ये जाएगा इसका बूटा, एकदम न्यूड कलर पे है. इसका ब्लाउज पीस भी बहुत सुंदर है. फुल प्लिट पोर्शन एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज. ओके, दिस इज द ब्लाउज. इससे पहले जो दिखा है उसका प्राइस क्या था? उसका प्राइस 4995 ऋतु मैम, 4995 रहेगा प्राइस. ओके, दिस इज द ब्लाउज. ब्लाउज इसका एकदम हैवी आएगा. फ्रंट बैक एंड स्लीव्स রাস্ট অরেঞ্জে কিছু হবে, রাস্ট অরেঞ্জে দেখাবো. ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভসে ওই শেডেড অর্গানজাটা দেখাও. ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভসে ওয়ার্ক থাকবে. पर प्लीज आप सीओडी अवेल करो ना. सीओडी मैम ना ना शेडे থাকবে. ओके चलो, योर साड़ी प्राइस, मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 3850. ओके चलो, এই যাচ্ছে পুরো এটার ব্লাউজটা. এই থাকছে পুরো এটার ব্লাউজ. পুরো ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভসে হেভি হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে. সরি না, শুধু তোমার হ্যাঁ ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভসে পুরো হেভি হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে. এটা যেমনি ফ্রন্ট পোর্শন. ओके, दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज बैक. ओके, एंड ये रहेगा स्लीव्स. बहुत एलिगेंट पीस है. प्राइस इटर बोले दाओ. गोल्डन में भी दिखाया था कुछ. गोल्डन में तो कुछ नहीं दिखाया था मैम अभी तक. गोल्डन में अभी तक कुछ नहीं दिखाया. ओके, इसमें डार्क कलर्स है. नो मैम, इसमें सब पेस्टल शेड्स ही आएगा, अभी डार्क कलर्स नहीं है. इसका प्राइस तो प्राइस बताते रही बोल रहे. इट्स अ वेरी नाइस पीस. फर्स्ट कलर इज न्यूड कलर, क्रश टिश्यू. एकदम हेवी ब्लाउज था पे. ओके, 4150 रहेगा प्राइस. 4150 रहेगा प्राइस. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. 4150 रहेगा इसका प्राइस. Next color. Next we have pista green. And this is the border. पूरा ऐसा मोती का बॉर्डर रहेगा. एंड दिस इज द ब्लाउज. এই যাবে পুরো ব্লাউজটা. ফ্রন্ট ব্যাক এন্ড স্লিভস এ পুরো মোতির হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে. প্রাইস ইজ 4150. প্রাইস रहेगा 4150. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. 4150 is the price. हाँ देखो.
नेक्स्ट एक ऑर्गेन्जा दिखा रहे, एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है. इट्स ब्लैक ऑन ब्लैक पे जाएगा. पूरा ब्लैक ऑर्गेन्जा के ऊपर ब्लैक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी. इट्स वेरी नाइस पीस. पूरा स्कैलॉप बॉर्डर रहेगा, ऐसा पूरा स्कैलॉप बॉर्डर एंड उसके ऊपर पूरा ऐसा मशीन एम्ब्रॉयडरी जाएगा. दिस इज फुल्ली मशीन एम्ब्रॉयडरी. प्राइस रेंज रहेगा इसका, हाँ 3350 रहेगा इसका प्राइस. 3350 रहेगा इसका प्राइस. वेरी नाइस. पूरा एकदम स्कैलॉप बॉर्डर में है. इट्स वेरी स्टाइलिश. कोई भी डिजाइनर ब्लाउज के साथ भी ये सब कैरी कर सकते हो. बहुत स्मार्ट लुक देगा. एंड दिस इज फुल स्प्लिट पोर्शन एंड ब्लाउज इसको ऑर्गेन्जा का ही आएगा. पूरा रनिंग में ब्लाउज जाएगा एंड स्लीव्स में बैठाने के लिए ऐसा एम्ब्रॉयडरी. ओके ऐसा मशीन एम्ब्रॉयडरी. प्राइस रेंज रहेगा इसका 3350. कलर्स है इसमें बहुत सारा. मैं एक प्लिट करके दिखा देती हूँ. This is the split portion. Okay. এই যাবে প্লেটের ফলটা. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3350. 3350. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Next color we have is a royal blue. This is also a lovely color. This is a royal blue color. Price range है इसका 3350. प्राइस रेंज है 3350. दिस इज फुल प्लिट पोर्शन. कलर इज वेरी नाइस. ये कलर बार बार नहीं आता है एंड दिस इज द ब्लाउज पीस. प्राइस रेंज है इसका 3350. दिस टू इज प्रिटी. बहुत सुंदर है, मतलब डार्क कलर्स में ना बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट वी हैव लैवेंडर. इसका वर्क थोड़ा अलग है. দিস ইজ দ্য বর্ডার. এই বর্ডারটা ফুল মেশিন এমব্রয়ডারি থাকছে. দূর থেকে মনে হয় যে পার্ল ওয়ার্ক, বাট দিস ইজ নট পার্ল ওয়ার্ক. पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी जाएगा. दीज आर एब्सोल्युटली समर फ्रेंडली. ये सब समर्स में ही ज्यादा करके आते हैं. प्राइस रेंज है इसका 3350 एंड दिस इज द स्प्लिट पोर्शन. प्राइस रेंज है, फर्स्ट कलर इज लाइलैक कलर. कलर इज वेरी नाइस. प्राइस रेंज है 3350. दीज आर एब्सोल्युटली समर फ्रेंडली. बहुत सुंदर पीस है एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज. दिस इज द ब्लाउज पीस. रनिंग में ब्लाउज पीस रहेगा, स्लीव्स में बैठाने के लिए पोर्शन. नेक्स्ट कलर वी हैव लेमन येलो. This is the next color. This is lemon yellow. I'm from Calcutta. Okay. We are based in Calcutta. Okay, see. This is lemon yellow. बहुत सुंदर पीस है. प्राइस रेंज है इसका 3350. प्राइस रेंज है इसका 3350 and this is the blouse. And this is the last color we have. Peach pink color. Lemon is looking awesome. Yes, बहुत bright भी है and एकदम summer friendly. See, this is the next color. ये जाएगा एकदम peach pink color. All the colors are nice. Okay, all the colors are summer friendly, eye soothing piece है. Price range है इसका 3350. 3350. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. नेक्स्ट उठा दिखाओ चंदेरी विद सब्या बॉर्डर. जो कोई भी ज्वाइन हो रहा है आप लोग थोड़ा कमेंट करो. कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो. ना ओइटा चंदेरी विद सब्या बॉर्डर. प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, सब लोग एक एक करके कमेंट तो कर ही सकते हो. ओके, दिन पर तुम्हारा लाइव देखছি. आई एम गुड. তুমি কেমন আছো? চলো এই যাচ্ছে চন্দেরি উইথ সাপিয়া বর্ডার. শো
show me your blouse design. Blouse is not for sale, ma'am. Okay. Next, I'm showing absolutely new launch. এটা full chanderi fabric থাকবে with sabya border. এটা কি সুন্দর গো, yes, এইটা দেখতে পারো, এটা একদম সুন্দর, মানে রেঞ্জটাও কম, but very very classy piece. Wow, it's really nice. Wow, this is awesome. ভীষণ সুন্দর, কালারটা is very nice and খুব সুন্দর সুন্দর কালার্স রয়েছে। ওকে চলো, ফেব্রিকটা ইজ চंदेरी और उसके ऊपर पूरा सा वीविंग रहेगा। ओके, पूरोटा वीविंग থাকবে। आपने पहना है वो साड़ी दिखाइए, दिखा रहे मैम। ओके, एंड दिस इज द बॉर्डर। बॉर्डर पूरा इसका सब्यासाची इंस्पायर बॉर्डर रहेगा, ऐसा चौड़ा बॉर्डर, बहुत सुंदर कलर्स है। एंड दिस इज फुल प्लिट पोर्शन। फैब्रिक इज रियली नाइस, बहुत सुंदर फैब्रिक है। एंड ये रहेगा ब्लाउज। ब्लाउजটাও একদম রানিং এই থাকবে, ব্লাউজে ফুল এরকম বুটাস থাকবে। এন্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার, স্লিভসে লাগানোর জন্য। এটা প্রাইস রেঞ্জটা একটু বলে দেবে। কালার্স গুলো ভীষণ ভীষণ সুন্দর। 4750 ইজ দ্য প্রাইস। 4750 ইজ দ্য প্রাইস। ফার্স্ট কালার যাচ্ছে এরকম একটা ভীষণ অন্যরকম গ্রিনটা। ওকে, এই যাচ্ছে ফার্স্ট কালার। নেক্সট উই হ্যাভ এটা, হ্যাঁ this is one more color. This is one more color. This color is also very nice. Price range है इसका 4750। 4750। This is full body. বডিতে খুব ছোট ছোট ভীষণ সুন্দর বুটাস থাকবে, ছোট বড় মিশিয়ে। and blouse 4750 is the price. তোমার শাড়ির প্রাইস কত অনিতা দি? আমার শাড়ির প্রাইস 3850। আমার শাড়িটা আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এটা জাস্ট শেষ করে নি কালার্স গুলো। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 4750। নেক্সট কালার, নেক্সট কালার, and this is the last color. কি ভালো দেখতে এই শাড়িগুলো। Does it fall well? Yes ma'am। একটা ফল করে দেখিয়ে দাও না। ओके, वो फॉल होने देते हैं तो उस वक्त मैं मेरा वाला साड़ी दिखा देती हूँ उस बीच। सो दिस इज फुल ऑफ व्हाइट कलर। ये ऑफ व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन है। যারা যারা আমার শাড়িটা দেখতে চাইছো, এই যাচ্ছে পুরো এটার পাল্লাটা। পাল্লা ইজ ভেরি নাইস। পাল্লাটা পুরো এরকম বড় একটা লিফ প্যাটার্ন থাকবে। দিস ইজ ফুললি হ্যান্ড পেইন্ট। ওকে, এটা কোনো প্রিন্টেড নয়, কোনো রিপিটেশনস হবে না। देयर विल बी नो प्री बुकिंग। একজন পড়বে মানে একজনই পাবে। सो फुल ये पूरा हैंड पेंट पे जाएगा एंड पूरा पल्ला ना ऐसा रियल मिरर से हाईलाइट किया गया है। ओके, पूरा रियल मिरर से हाईलाइट है। दिस इज द बॉर्डर, पूरा रियल मिरर का ऐसा बॉर्डर मिलेगा। प्राइस रेंज रहेगा इसका 3850। वेरी सूदिंग, बहुत कंफर्टेबल भी है, एकदम लाइट वेट। 3850 इज द प्राइस। ओके, सो लेट मी शो यू द फॉल फॉर दिस साड़ी। ये रहेगा इसका फॉल। की फॉल कर लो, ये रहेगा इसका फॉल। प्राइस रेंज रहेगा इसका 4750। प्राइस रेंज रहेगा इसका 4750। If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number। ये और एक different kind of green ही बोल सकते हैं। This is kind of रामा green और टील ब्लू के बीच में ये वाला कलर है। ओके, तीन कलर दिखा है, तीनों का तीनों कलर इज वेरी नाइस। नेक्स्ट এটা দেখাও। এটার কালারগুলো দেখতে, হ্যাঁ স্লিক মিরর বর্ডার না, কালার না, শুধু আমারটা স্লিক মিরর বর্ডারটা দেখাও। না কালারগুলো শো করতে হবে না না, এইখানে দেখো, এইখানে এইখানে এইখানে। আরে
টিস্যু অর্গানজা দেখাচ্ছি এবার ফার্স্ট নিউ লঞ্চ হোয়াইট এর উপরে ओके এখন যেহেতু সামার सो व्हाइट এর উপরে টিস্যू ऑर्गेन्जा इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ मिरर वर्क का ब्लाउज इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा हमारी ब्लाउज এর সাথে ভীষণ ভালো লাগবে ओके I don't get my second parcel मैम আমি ট্র্যাকিং শেয়ার করে দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে একটু হোয়াটসঅ্যাপটা নাম্বারটা দাও তোমার है ना ওইটা चलो ये जाच्छे नेक्स्ट वी आर शोइंग अ टिश्यू ऑर्गेन्जा ये पूरा व्हाइट के ऊपर जाएगा ओके दिस इज फुल ऑफ वाइट नहीं ये पूरा एकदम मिल्क व्हाइट है ओके दिस इज एकदम मिल्क व्हाइट एंड अ स्लीक मिरर बॉर्डर बहुत सुंदर एक स्लीक मिरर बॉर्डर है एंड प्राइस रेंज रहेगा प्राइस কতটা বলে দাও এটার প্রাইসটা একদম রিজনেবল প্রাইসে থাকবে मैम आपके साड़ीज का कलर कौन कौन सा है साड़ीज का कलर साड़ीज में एग्जैक्ट आपको कलर नहीं मिलेगा सब में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में आएगा ओके दिस आर ऑल हैंड पेंटेड सो सब एक तरह का नहीं होगा सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में आएगा ओके जमनी लेमन येलो मिलेगा लेकिन डिफरेंट विद अ डिफरेंट हैंड पेंट पीच मिलेगा ग्रीन मिलेगा बट सब डिफरेंट हैंड पेंट ओके ओके दिस इज पूरा एकदम मिल्क व्हाइट टिश्यू ऑर्गेन्जा ये रहेगा इसका पूरा बॉर्डर दिस इज फुल मिरर बॉर्डर एकदम स्लीक एंड फुल ऑल ओवर बॉडीज में भी छोटा छोटा ऐसा मिरर का बॉर्डर रहेगा प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 2995 इज द प्राइस 2995 इज द प्राइस इज लवली बहुत बहुत सुंदर पीस है व्हाइट 2 पीस है 2 जन को हम दे पाएंगे वेरी नाइस जस्ट गो फॉर दिस व्हाइट वन लाइक अगर आप मेरा सजेशन चाहते हो सो दिस इज जस्ट वेरी वेरी नाइस एंड बहुत स्मार्ट लुकिंग साड़ी है ये रहेगा इसका पूरा ब्लाउज दिस इज स्लीव्स पोर्शन प्राइस 2995 ओनली एंड बाजार में ऐसा मिरर का ब्लाउज मिल जाता है सो आप लोग मिरर का ब्लाउज लेके आप कैरी कर सकते हो एक बहुत सुंदर लुक आएगा यू कैन ऑल्सो कैरी एडी सेट विद इट द लुक विल बी वेरी नाइस एंड दिस इज द फॉल बहुत सुंदर है साड़ी का सी दिस इज एकदम प्लिट टू प्लिट बैठने वाला फॉल है इट्स वेरी नाइस 2995 रहेगा प्राइस इज ओनली 2995 इट्स वेरी लवली ओके नेक्स्ट वी हैव वन मोर कलर एटार अनदर कलर हबे यस शोइंग द कलर्स ये रहेगा पूरा एकदम लैवेंडर this is lavender and this is the blouse okay price range rahega 2995 if you're liking this one take a screenshot send to the booking number and next we have blue these are the 3 colors we have white lavender and this is a blue color okay एकदम आसमानी कलर যেটা বলে একদম आसमानी कलरे থাকছে price range for this one is 2995 this is the bottom blouse if you're liking this one take a screenshot send to the booking number next কিছু খাদ্দি দেখিয়ে দি খাদ্দি জর্জেট হোয়াইটটা আরেকবার দেখাবে দেখিয়ে দিচ্ছি হোয়াইটটা আরেকবার দেখিয়ে দাও আর নেক্সট খাদ্দি জর্জেট দেখি হোয়াইটটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর মানে আমি জাস্ট বলবো তোমরা হোয়াইটটা চোখ বুঝে নিতে পারো এন্ড এরকম একটা মিরর ব্লাউজ দিয়ে পরলে আরো খুব ভালো লাগবে মানে আমি আজ যদি এই শাড়িটা না পরতাম আই উড হ্যাভ ওন দিস
এটাও কিন্তু খুব ভালো লাগছে না এই ব্লাউজটার সাথে, ইটস লুকিং লাভলি। মতলব এরকম পিসেস বা এরকম ব্লাউজ আজকাল কিনতে পাওয়া যায়, সো ভীষণ ভালো লাগবে। দু পিস আছে হোয়াইটটা, সো আরামসে নিতে পারো। প্লিজ শো অপশনস অফ ইয়োর শাড়ি। আমারটার কালারগুলো देखिए देवो। ओके, हेलो पल्लवी मैम, मटेरियल की टिश्यू ऑर्गेन्जा पार्टी वेयर साड़ी में कुछ और शो कीजिए। दिखाएंगे मैम, सब दिखाएंगे। 2 मेंबर्स अदरवाइज ম্যাম ওটা ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট লাইভটা শেষ করে নিয়ে আপনাকে ট্র্যাকিংটা দিয়ে দিচ্ছি। চলো, এই যাচ্ছে, আমি জাস্ট এখন দেখলাম, তারপরে প্রচুর ট্র্যাকিং এসে গেছে না, সবাইকে আমি ট্র্যাকিং প্রোভাইড করে দিই, কাউকে হয় না, সো প্রচুর ট্র্যাকিং এসে গেছে, সো আমি একবার চেক করে নিয়ে আমি আপনাকে ট্র্যাকিং প্রোভাইড করে দেবো। চলো, এই যাচ্ছে নেক্সট পিস। দিস ইজ দ্য হোয়াইট কালার। ওকে, অর্পিতা দি রিপিট করতে বলেছিলে। এই যাচ্ছে পুরো হোয়াইট টিস্যু অর্গানজা উইথ দিস বর্ডার, এটা ফুল একদম মিরর বর্ডার থাকছে। প্রাইস রেঞ্জ ফর দিস ওয়ান 2995। প্রাইস রেঞ্জ ফর দিস ওয়ান 2995। দিস ইজ ফুল প্লিট পোর্শন এন্ড এই যাবে এটা ব্লাউজ। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। না, नेक्स्ट खड्डी दिखाओ। मेरा वाला का साड़ी का कलर आई विल बी शोइंग लाइव के एंड में, ओके? क्योंकि हमने एक बार दिखा दिया ऑलरेडी कलर्स, सो आई विल बी। हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट? मैम कभी कभार पार्सल डिले हो जाता है, वी कांट हेल्प विद दैट। आप लोगों को ट्रैकिंग दे देंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगा, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो ओके, सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कोई भी ट्रैकिंग का कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोरियर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, सो हम वो सॉल्व करके देंगे, ठीक है? सो डोंट नीड टू वरी। नेक्स्ट वी हैव क्रश टिश्यू विथ कटवर्क बॉर्डर। दिस इज क्रश टिश्यू विथ कटवर्क बॉर्डर। তাহলে আমার মঙ্গলগিরিটা একবার দেখো না লাইভে। এখন তো হাতের কাছে নেই অনুষ্কা, মঙ্গলগিরি তো আজকে নিয়ে বসিনি, সো মঙ্গলগিরি আমি ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মঙ্গলগিরি ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা একদম সেলফ একটা স্ট্রাইপে থাকবে তোমার মঙ্গলগিরিটা। চলো, নেক্সট উই হ্যাভ দিস ইজ মারুন কালার ক্রাশ টিস্যু উইথ কাটওয়ার্ক বর্ডার। মারুন কালার ক্রাশ টিস্যু উইথ কাটওয়ার্ক বর্ডার। প্রাইস রেঞ্জ ফর দিস ওয়ান, ইটস লাভলি। This is the embroidery. হ্যাঁ, ন্যাচারাল লাইটে পিকটা দিয়ে দেবো, ওটা একদম রয়্যাল ব্লু কালার থাকবে, যে পিকটা তুমি পাঠিয়েছিলে একদম এক্স্যাক্টলি সেম কালার। প্রাইস কত? 3550 যাবে এটার প্রাইস। 3550 যাবে এটার প্রাইস। ফুল পাল্লা পোর্শন, এই যাচ্ছে পুরো পাল্লাটা। 3550 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, এই যাবে ব্লাউজ পিস। 3550 যাবে প্রাইস। ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো। নেক্সট কালার উই হ্যাভ ইজ মভ। এই যাচ্ছে মভটা, দিস ইজ ফুল পাল্লা। আনতে পারবে? আমার 3-4টে লাগতো। সেমি মঙ্গলগিরির অ্যাকচুয়ালি আমার সত্যি বলতে কোয়ালিটি খুব একটা ভালো লাগে না বলে আমি আনি না। আমার কোয়ালিটি যেটা ভালো লাগে না সেগুলো আনি না, বাট আমি তোমাকে যদি পিকচার প্রোভাইড করে দিই, তোমার যদি লাগে তাহলে আমি ডেফিনেটলি তোমার জন্য এনে দেবো। ওকে, মিন্ট গ্রিন শাড়ি কস্ট। মিন্ট গ্রিন কোনটা দেখালাম? कौन सा मिंट ग्रीन मैम? पल्लवी मैम थोड़ा बताइए। मिंट ग्रीन तो अभी कुछ नहीं दिखाया। ओके, ओके, 3550 रहेगा प्राइस। 3550 रहेगा प्राइस। देखिए नेक्स्ट कलर, मैम मिंट ग्रीन विद गोल्डन बॉर्डर। मैम ये वाला बोल रहे क्या?
इसका प्राइस क्या है? 4150 ना 4750? 4750. This is for 4750 मैम. Show your শাড়ি অপশন दिखा रहे. আমার শাড়ি অপশনটা এরপর দেখিয়ে দিও. তোমার শাড়ি প্লিজ শো. এটা কি दिखा रहे 4750 मैम. मैं एक बार खोल के दिखा रही हूँ. जस्ट एक बार इसका कलर ऑप्शंस दिखा देते, देन सब मैं दिखा दूंगी ना. ओके, नेक्स्ट कलर वी हैव. दिस इज अ लवली कलर. प्राइस रेंज रहेगा इसका 3550. 3550. and this is the blouse. তোমার নেকলেসটা হবে, ইয়েস নেক পিসটাও অ্যাভেলেবেল. নেক পিসের প্রাইস আছে 1750. আমি একবার খুলে লাস্টে দেখিয়ে দেবো. এখন খুলছি না বিকজ পরে আছি. খুলে লাস্টে, লাইভের লাস্টে দেখিয়ে দেবো. নেহা এটা কি শাড়িটা? ক্রাশ টিস্যু যাচ্ছে. ক্রাশ টিস্যু উইথ কাটওয়ার্ক বর্ডার. প্রাইস রেঞ্জ 3550. উই হ্যাভ দিস কালার. নেক্সট এটা একদম কফি কালার বলতে পারো. ভীষণ সুন্দর কালারগুলো, কিন্তু ফোন এসে গেছিল. আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সব ক্রাশ টিস্যু যাচ্ছে. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3550. 3550. Next and the last color we have, this is a grey color. This is the price. 3550 is the price. 3550 is the price. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. তুমি যেটা পরে আছো ওটা কি শাড়ি, কত প্রাইস? আমি জাস্ট জয়েন করলাম. আমি আমারটা দেখাবো এরপরে, ঠিক আছে? আমি আরেকবার রিপিট করে দেবো. চলো, এটার প্রাইস আছে 3550. ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো. নেক্সট আমারটার অপশনস গুলো দেখাবে, আর ওইটা একবার খুলে একটু দেখিয়ে দিই ওইটা. হ্যাঁ, এরপরে পিওর টাসারে ওই কৃষ্ণের যে ওইটা আছে ওটা একটু দেখিয়ে তো. ओके पल्लवी मैम, अगर आप लाइव में हैं तो देख लीजिए. दिस इज द कलर. ये बहुत सुंदर है. फैब्रिक एकदम नया है. चंदेरी पे जाएगा. ओके, चंदेरी पे पूरा ऐसा बूटास रहेगा. वीविंग में जाएगा पूरा. कोई भी प्रिंट नहीं है, सब वीविंग है. एंड दिस इज द सभ्या इंस्पायर्ड बॉर्डर. प्राइस रहेगा 4750. प्राइस रहेगा 4750. दिस इज एकदम न्यू लॉन्च. एंड दिस इज द प्लिट पोर्शन. ये रहेगा इसका प्लिट. 4750 is the price. Lovely piece. and ये जाएगा इसका ब्लाउज. This is the blouse piece. তুমি প্লিজ কুন্দন নেক পিস দেখিও. কুন্দন লাইভে পরে আসি আর বেরিয়ে যায়. এটা যেমনি পরে আসবো আজ, এটাও ফর শিওর বেরিয়ে যাবে. এটা কি গ্রিন? হ্যাঁ, এটা গ্রিন. ओके, আমারটার অপশনস দেখাচ্ছি. the one I'm wearing, it's a white with pink combination for hot बहुत सुंदर पीस है. ये एक जन को ही मिलेगा. ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वन, आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने अभी तक व्हाट्सएप खोला नहीं है, मैंने देखा नहीं लाइक किस किसने एसएस भेजा है. सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड टू द बुकिंग नंबर, बिकॉज इट्स अ लवली पीस. 3850 है. पूरा हैंड पेंट रहेगा. पूरा हैंड पेंट रहेगा. दिस इज द पल्ला पोर्शन. पल्ला में पूरा ऐसा मिरर का वर्क है. ओके, एंड दिस इज लवली. बहुत बहुत सुंदर पीस है. पूरा व्हाइट विथ पिंक. एंड इसके साथ मसलिन सिल्क का ही ब्लाउज पीस मिलेगा. एंड स्लीव्स में पूरा ऐसा मिरर का हैंड वर्क मिलेगा. ओके, एंड लेट मी शो द अदर ऑप्शंस फॉर द हैंड पेंटेड साड़ीज एज वेल. ये रहेगा पीच में. दिस इज गोइंग इन पीच कलर. पूरा ऐसा हैंड पेंट रहेगा. दिस इज फुल्ली हैंड पेंट. कोई भी प्रिंट नहीं है. प्रिंट होता तो सब में आप लोग को रिपीटेशंस मिलता, लेकिन हैंड पेंट पे कोई भी रिपीटेशंस नहीं मिलेगा. ये पूरा मतलब फैब्रिक पेंट से किया गया है. दिस इज द बॉर्डर. पूरा प्लिट पोर्शन रहेगा. एंड रनिंग में ब्लाउज पीस मिलेगा. ऑर्गेन्जा का ही ब्लाउज मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव लेमन येलो.
नेक्स्ट वी हैव लेमन येलो. प्राइस रेंज रहेगा इसका 3850. प्राइस रेंज रहेगा 3850. दिस इज फुल प्लिट पोर्शन एंड इसके साथ आपको एकदम मसलिन सिल्क का ब्लाउज मिलेगा. दिस इज द मसलिन सिल्क ब्लाउज एंड ब्लाउज का दिस इज द स्लीव्स पोर्शन. ओके, ब्लाउज का ये जाएगा स्लीव्स पोर्शन. नेक्स्ट वी हैव पिस्ता ग्रीन कालर. ওই টিস্যু গুলো আরেকবার দেখাবে. কোন টিস্যু? একটু আগে যে হোয়াইট কালারের টিস্যু দেখালাম সেটার কথা বলছো কি? এই যাচ্ছে পুরো এটার ব্লাউজ. দিস ইজ মিন্ট পেস্তা গ্রিন কালার. ওকে, ये जाएगा पूरा पेस्ता ग्रीन কালার. তাই হবে হয়তো, না না জানি না কোন টিস্যু বলছে. একটু বলো লাইভে, কমেন্টে বলো, আমি দেখিয়ে দেবো. না নেক্সট খাড্ডি দেখো. না নেক্সট আমাকে ওই পিওর টেস্টারে ওইটা দেখাবে, তারপরে খাড্ডি দেখাবে. এইটার কথা বলছে কি? এই এই টিস্যুটার কথা বলছো কি? ওই টিস্যুগুলো এই টিস্যুটার কথা বলছো কি? এটা ओके, नेक्स्ट प्योर टेसर दिखा रहे हैं. श्रेयांका वीक इट इज एन यू না. ওই যখন ফোন এসেছিল কি টিস্যু জানি না, ওটা ক্র্যাশ টিস্যু উইথ কাটওয়ার্ক বর্ডার দেখিয়ে দিচ্ছি. ওকে, নাও আই উইল শো ইন পিওর টিস্যু, পিওর টেসর. সরি, টিস্যু দেখাতে মুখে খালি টিস্যুই আসছে. সবকটাই দেখাবো? হ্যাঁ নিয়ে আসো, দেখছি. ওকে, সো পিওর টেসর দেখাচ্ছি. দিস আর অল সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড পিওর টেসর. অ্যান্ড এটার যে পাল্লাটা আছে, পাল্লাটা ইজ ভেরি ভেরি নাইস, ভীষণ সুন্দর. অ্যান্ড কালার ইজ অলসো ভেরি নাইস. এই যাচ্ছে পাল্লাটা. পাল্লাটার মধ্যে পুরো কৃষ্ণ পুরো এমব্রয়ডারি করা আছে, পুরো কৃষ্ণ ঠাকুরের এমব্রয়ডারি করা আছে. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. মানে এই শাড়িটা দেখার পর না, জাস্ট তোমাদেরকে না দেখিয়ে পারলাম না. জাস্ট লাভলি. পুরো একদম রয়্যাল ব্লু কালার, একদম রয়্যাল ব্লু কালারে পুরো শিবরি প্যাটার্নে থাকছে, পুরোটা শিবরি প্যাটার্নে থাকছে. এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা. পাল্লাটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর. দেখে নাও, দেখে নাও. এই যাচ্ছে পুরো কৃষ্ণ ঠাকুর, দেখতে পাচ্ছ পুরো দাঁড়িয়ে রয়েছে. একদম ফুল এমব্রয়ডারি থাকবে, পুরোটা এমব্রয়ডারি. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. পুরো দেখো সাইডে, লাভলি. দিস ইজ ফুল পাল্লা. পাল্লাটা ভীষণ সুন্দর. অ্যান্ড এই যাচ্ছে পুরো এটার বডিটা ফুল শিবরি প্যাটার্নে থাকছে. মেইন অ্যাট্রাকশন কিন্তু এটার পাল্লাটা. एंड दिस फुल्ली सिल्क मार्क सर्टिफाइड टसर. एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज. ओके, এই যাবে পুরো ব্লাউজ. ব্লাউজটা ফুল কলমকারি উইথ দিস কাইন্ড অফ মানে হালকা বর্ডারে তোমার এরকম, মানে স্লিভসের বর্ডারে তোমার এরকম एम्ब्रॉयडरी থাকবে. এটা প্রাইসটা একটু বলে দেবে. ये बहुत सुंदर है. If you like thinking of investing in a tussar, then I would say this one is for you. ये बहुत बहुत सुंदर है. कलर भी इसका बहुत वाइब्रेंट कलर है. प्राइस रेंज কত এটার বলে দাও. কি অপূর্ব. It's really really nice. 10,250 रहेगा प्राइस. 10,250 रहेगा इसका प्राइस. পাল্লাটাই এটার মেইন অ্যাট্রাকশন. পাল্লা এন্ড দ্য ব্লাউজ. ব্লাউজটাও পুরো এরকম প্রিন্টে থাকবে. সো ইটস ভেরি নাইস. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 10,250. 10,250. ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো. স্ক্রিনশট নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো. আরেকটা কালার আছে, ওই যে আরেকটা কালার. এই যাচ্ছে ব্লাউজটা. Next we have one more color. কিরকম লাগলো শাড়িটা জাস্ট তোমরা একটু কমেন্ট করবে. ওকে, শাড়িটা কিরকম লাগলো একটু কমেন্ট করবে. and this is the पल्ला. your साड़ी प्राइस, मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 3850. 3850. this is the पल्ला. पल्ला is very nice. प्राइस रेंज रहेगा इसका 3850. 3850. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. এই যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিসটা. এই যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিসটা.
পুরো ব্লাউজটা পিসটা থাকছে এরকম আইস ব্লু কালার, দিস ইজ নট গ্রে, ওকে, পুরোটা এরকম আইস ব্লু কালারে থাকছে। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটার 10,250। বডিটা ফুল শিবরি প্যাটার্নে থাকবে, বডিটা ফুল শিবরি প্যাটার্নে থাকবে। 10,250 যাচ্ছে প্রাইস। কৃষ্ণ গরু সব কৃষ্ণ, পুরো কৃষ্ণের এরকম বাহন আছে। ইয়ে করে পুরো এমব্রয়ডারি করা আছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা জাস্ট চোখ জুড়ানোর মতো একটা কালেকশন। সিরিয়াসলি এটা নিতে ইচ্ছে করছে। চলো নেক্সট দেখাও। এরকম তাছাড়া তো হুম, তাছাড়া তো না না, অন্য কিছু দেখাও। খাড্ডি দেখাও, খাড্ডি দেখাও। এখনো পাইনি। আমি আফটার লাইফ তোমাকে বলছি মুনমুন্দি, আমি ফোন করছি তোমাকে, ঠিক আছে? তুমি আমাকে ফোন করতে পারতে একটা, বিকজ অনেক সময় কি হয় উই মিস ইয়ে মেসেজেস, তো তুমি একটা ফোন করতে পারতে। জিমিচু অ্যাভেলেবেল, জিমিচু আজকে নেই, টিস্যু আছে, প্রচুর টিস্যুর কালেকশন রয়েছে, টিস্যু অর্গানজা, সো টিস্যু অর্গানজা দেখিয়ে দেবো। চলো নেক্সট। এইটা তো বোধহয় ওইটা না, এইটা না এইটা কোনটা? তোমার কাছে পিকচার আছে না? হ্যাঁ, তো দেখে নাও, দেখে নিয়ে সেটা দাও। বুঝতে পারছি না। আমি তাও বাকিগুলো ওকে। এখন খাড্ডি জর্জেট দেখাচ্ছি। ফার্স্ট কালারটা যেটা যাচ্ছে একদম একটা মুসুরি ডাল কালার, যেটা বলতে পারো একদম হালকা পিচ, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা তুমি ওটা দেখাও, দেখিয়ে দিচ্ছি ওটা। আমার মনে হয় দেখি, আমাকে দেখাও, দেখি। এই যে ওপরে। চলো, এই যাচ্ছে কালারটা, দিস ইজ লাভলি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা 3995। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা 3995। দিস ইজ ফুললি সেমি খাড্ডি জর্জেট। এই যাচ্ছে পুরো পাল্লাটা। প্রাইস রেঞ্জ ইজ 3995। দারুণ কালেকশন, থ্যাংক ইউ মধুমিতা দি। এই যাচ্ছে পুরো কালারটা, কালারটা কিন্তু এটা ভীষণ সুন্দর। আর এটার ব্লাউজটাও भीषण भीषण सुंदर। दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज इसका पूरा ऐसा छोटा छोटा बूटाज में रहेगा। 3995 যাবে প্রাইস, 3995 যাবে প্রাইস। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো। দিস আর অল সেমি খাটি জর্জেট, দিস আর অল সেমি খাটি জর্জেট। দিস কালার ইজ ভেরি আই সুদিং, একদম সামার ফ্রেন্ডলি। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। নেক্সট উই হ্যাভ মিন্ট গ্রিন অথবা পেস্তা গ্রিন। ওকে, এই যাচ্ছে পুরো এটার পেস্তা গ্রিন কালার এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। 3995 is the price, 3995 price. Next we have lemon yellow. This is lemon yellow, full all over jal rahega, full all over jal. It's lovely. Price range থাকছে 3995। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। পুরো এটা প্লিট পোর্শন এন্ড এই যাবে ব্লাউজ পিস। ওকে, এই যাবে ব্লাউজ পিস। নেক্সট ইজ পিঙ্ক। নেক্সট উই হ্যাভ পিঙ্ক। ডার্ক কালারসও দেখাবো, খাড্ডিতে ডার্কেও থাকবে। ফার্স্টে পেস্টেল শেডসটা দেখিয়ে নিচ্ছি। এই যাচ্ছে পুরো পিঙ্ক। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995। দিস ইজ ফুল পাল্লা পোর্শন।
এই যাচ্ছে পুরো প্লেটটা and this is the blouse piece. 3995 is the price. এর এই শাড়িগুলো দেখতে হ্যাঁ ওটা সাইডে রাখো দেখাচ্ছি ল্যাভেন্ডার কালার খাড্ডিতে কিন্তু প্রচুর অপশনস দিচ্ছি কালারের সো প্লিজ কালার অপশনস তোমরা চুজ করো অপশনস রেখে বুক করো ওকে দিস ইজ ল্যাভেন্ডার কালার প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 3995 and this is the blouse piece ফুল এরকম বুটাস থাকবে 3995 যাবে প্রাইস and next we have off white ভীষণ সুদিং লাগে ভীষণ ভালো লাগে এইসবের অফ হোয়াইট গুলো দিস ইজ ফুল অফ হোয়াইট উইথ গোল্ডেন বর্ডার প্রাইস রেঞ্জ থাকছে নেভা ব্লেন্ডেড সিল্কটা আমার বোনের পছন্দ হয়েছে আমার জন্য নিয়েছিলাম বোন নিয়ে নিয়েছে তে পরবে বলে তো তুমি আরেকটা নিয়ে নাও অন্য কালারও রয়েছে ওকে চলো এই যাচ্ছে পিসটা দিস ইজ ফুল হোয়াইট উইথ অল ওভার জাল প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা 3995 এটা দারুন হোয়াইটটা থ্যাংক ইউ সো মাচ হোয়াইট সত্যি সামাজে এখন বাইরে যা হিট তাতে যে কোনো জিনিস হোয়াইটে দেখলে সুদিং লাগছে আর ডার্ক কালার দেখলে শরীর অস্থির করছে ওকে সামনে তো বিয়ের সিজন স্টার্ট হয়েই গেছে মোটামুটি এখন বৈশাখ মাস সো স্পেশালি আমাদের বাঙালিদের বিয়ের সিজন সো এই সব ধরনের শাড়ি কিন্তু এখন ভেরি ভেরি ডিমান্ডিং দিস ইজ কমফোর্টেবল লাইট ওয়েট অ্যান্ড যেহেতু সামার সো জর্জেট ইজ ভেরি কমফোর্টেবল মানে যেহেতু লাইট ওয়েট সো এই যাচ্ছে ফুল একদম রেড তার উপরে অল ওভার জাল ওকে দিস ইজ রেড উইথ অল ওভার জাল পুরো দেখো এরকম জাল থাকবে ভীষণ ভীষণ ক্লাসি এটা দিস ইজ ফুল বর্ডার full all over ऐसा जाल रहेगा this is the palla price range same है 3995 and this is full split portion and this is the blouse piece solid color blouse piece with border 3995 jabe price 3995 jabe price chalo next we have hot pink ये भी बहुत सुंदर है 3995 रहेगा प्राइस 3995 रहेगा प्राइस and this is full palla and blouse नेक्स्ट ये वाला आप लोग देख सकते हो फॉर हल्दी दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस बहुत सुंदर कलर है कोई भी दूसरा मतलब डिजाइनर ब्लाउज के साथ पहन सकते हो 3995 रहेगा प्राइस 3995 रहेगा प्राइस फुल ऑल ओवर जाल नेक्स्ट वी हैव पेस्ता ग्रीन लवली कलर एकदम लाइट पेस्टल शेड में जाएगा 3995 रहेगा प्राइस ভালো লাগলে এসএস নাও বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো এই যাচ্ছে পুরো এটা প্লেট এন্ড ব্লাউজ ওকে এগুলো দেখিয়ে দাও এটা কত জানো এটা প্রাইস 3550 নিরুপমাদি লাইভে থাকলে দেখে না এটা যাচ্ছে ক্রাশ টিস্যু উইথ কাট ওয়ার্ক বর্ডার ক্রাশ টিস্যু উইথ কাট ওয়ার্ক বর্ডার 3550 যাবে প্রাইস 3550 যাবে প্রাইস এই যাচ্ছে ব্লাউজ একদম লাইট ওয়েট একদম সামার ফ্রেন্ডলি লাইট ওয়েট কালারস গুলো ফটাফট দেখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট কালার ছিল এটা
Next we have this one. প্রত্যেকটা কালারই ভীষণ একদম ইংলিশ কালার যাচ্ছে, প্রত্যেকটা কালারই ভীষণ সুন্দর। 3550 যাবে প্রাইস। ক্রাশ টিস্যু উইথ কাট ওয়ার্ক এমব্রয়ডারি। এগুলো খুব এলিগেন্ট শাড়ি। হ্যাঁ, এই যাচ্ছে নেক্সট কালার। কালারগুলো প্রত্যেকটা ভীষণই সুন্দর, প্রত্যেকটা সোবার। 3550 যাচ্ছে প্রাইস, 3550 যাচ্ছে প্রাইস। এন্ড নেক্সট কালার ইজ পার্পল। এই যাচ্ছে নেক্সট কালার, 3550 যাচ্ছে প্রাইস। And this is the last color, এটা থাকছে maroon-এ। আজকের কালেকশন তোমাদের কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করবে। এই যাচ্ছে নেক্সট পিস, 3550 যাচ্ছে প্রাইস। না তুমি এটা তুমি কেন পরেছো? তুমি এই জিনিসটা দেখাও, রাম কাট প্যাটার্ন। না এই যে তার নিচে, হ্যাঁ হোয়াইটটা দেখাও, তার নিচের গুলো দেখাও, এই যে এইগুলো দেখাও। এখানে কি কি আছে? All the colors are beautiful. Thank you. Okay, next white একটা ভীষণ সুন্দর এলিগেন্ট পিস পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি। জাস্ট ওয়ার্কটা দেখো, পুরোটা পিটাজারি ওয়ার্ক থাকবে, পুরোটা পিটাজারি ওয়ার্ক। আর মাঝখানে আবার এরকম ভেলভেটের হাইলাইটস থাকবে। এগুলো প্রত্যেকটা ভেলভেটের হাইলাইটস, ভীষণ ভীষণ এলিগেন্ট। মাটেরিয়াল যাচ্ছে এটার জর্জেট অর্গানজা। ওকে, মাটেরিয়াল যাচ্ছে जॉर्जेट ऑर्गेन्जा। सिंगल कलर अवेलेबल, फुल ऑफ वाइट पे जाएगा, पूरा ऑफ वाइट पे जाएगा। बहुत बहुत सुंदर पीस है, लवली, वेरी वेरी एलिगेंट पीस। साउंडটা খুব কম লাগছে, গলা বসে গেছে আমার। চলো, ওয়াও এটা এক্সেলেন্ট। ইয়েস, তোমরা কমেন্ট না করলে, তোমরা ইন্টারাকশন না করলে আমি তো ঝিমাবই। সো তোমাদেরকে তো ইন্টারাকশন করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে, গল্প করতে হবে, তবে তো কি আমার ভয়েসটা ইয়ে হবে, তাই না? চলো, নেক্সট উই হ্যাভ দিস অফ হোয়াইট কালার। ইটস লাভলি, পুরোটা যাচ্ছে একদম পিটাজারি ওয়ার্ক, পুরোটা পিটাজারি ওয়ার্ক অ্যান্ড ভীষণ ভীষণ এলিগেন্ট পিস। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার। বর্ডারটাও দেখো, পুরোটা এরকম কাট ওয়ার্কে পিটাজারি ওয়ার্ক থাকবে। ইটস লাভলি, ফুল স্ক্যালপ বর্ডারে। কালারটার জন্য না শাড়িটা আরো ভীষণ এলিগেন্ট লাগছে। এটা প্রাইসটা একটু বলে দেবে। ওকে, ফুল জর্জেট অর্গানজা যাচ্ছে, পুরো ফেব্রিকটা জর্জেট অর্গানজা যাচ্ছে। এন্ড দিস ইজ দ্য প্লিট পোর্শন। আমি একটু প্লিট করে ফলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড ব্লাউজটা এটার একদম হেভিতে থাকবে, ফুল। এবার ঠিক আছে, ফুল হেভি ব্লাউজ থাকবে, ফুল হেভি ব্লাউজ থাকবে। দেখো এই যাচ্ছে ব্লাউজটা, ফ্রন্ট ব্যাক অ্যান্ড স্লিভস এ ফুল হেভি ওয়ার্ক থাকবে, ফুল পিটাজারির হেভি ওয়ার্ক থাকবে। এটা প্রাইসটা একটু বলে দেবে। না 10,950 যাচ্ছে প্রাইস। ওকে, 10,950 যাচ্ছে প্রাইস। এই যাচ্ছে পুরো এটার ওয়ার্কটা, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক। এই যাচ্ছে পাল্লাটা, ভীষণ ভীষণ ক্লাসি দেখতে, ভীষণ এলিগেন্ট, ভীষণ ক্লাসি দেখতে। ব্লাউজটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যাচ্ছে পুরো এটা স্লিভস পোর্শন, পুরো পিটাজারির কাজ করা কিন্তু। এই যাচ্ছে ফ্রন্ট অ্যান্ড এই যাচ্ছে স্লিভস আরেকটা। 10,950 যাচ্ছে প্রাইস। এন্ড দিস ইজ ওয়ান মোর স্লিভস। ওকে, আগের দিন নোটিফিকেশন পাইনি স্যুট লাইভটার, দেখতে পেলাম না, পরের দিন দেখলাম তুমি লাইভে এসেছিলে।
কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না, মানে আমি কিন্তু তোমারটা চেক করলাম, সো তোমার নোটিফিকেশনস কিন্তু প্রত্যেকটাই যাচ্ছে, বাট ডাবল টিক হয়নি কেন কে জানে। মানে আমি আমার সিমটা চেঞ্জ করেছি, ওই ফোনে অ্যাকচুয়ালি ভোডাফোন সিমটা রয়েছে, এবার সেটার জন্য কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না। সো দেখা যাক, আমি এটা আরো কিছুদিন লক্ষ্য করি, বিকজ অনেকেই আছে যারা বলছে নোটিফিকেশন পাইনি, বাট এদিকে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ব্রডকাস্ট গ্রুপে নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছি, তাহলে কেন যাচ্ছে না? মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু বা কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে। ওকে চলো, এই যাচ্ছে। বা তোমরা প্লিজ একটু এভরিডে লাইভের নোটিফিকেশন যদি হোয়াটসঅ্যাপে না পাও, তাহলে স্টেটাসটা চেক করো, ঠিক আছে? স্টেটাসে আমি অলওয়েজ লাইভে আসার আগে আমি নোটিফিকেশনস দিই আমার, সো স্টেটাসটা চেক করো। চলো, এই যাচ্ছে পুরো এটার लुकटा। इट्स वेरी नाइस, बहुत एलिगेंट पीस है। आप लोग ये सब मिस मत करो, अगर पार्टी है सामने सो आराम से ये सब ले लो। दिस इज समथिंग लाइक आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा ही। ओके, दिस इज वेरी नाइस। प्राइस रेंज रहेगा इसका 10,950। কদিন ধরে আসছে না গো আমার। ওকে, সো এটা নিশ্চয়ই অনেকের সাথেই হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, যেহেতু একজনের সাথে নয় অনেকের সাথে হয়ে, যার জন্য কিন্তু আমার প্রোফাইলটাও রিচ ডাউন হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই। তো আমি রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের সবাইকে, যারা নোটিফিকেশনস পাচ্ছ না তারা স্টেটাসটা চেক করো। অ্যাটলিস্ট তোমরা স্টেটাসে কিন্তু আমি লাইভের লিঙ্কও শেয়ার করে দিই, কখন লাইভে আসছি সেটাও শেয়ার করে দিই। সো স্টেটাসটা তোমরা চেক করো অলওয়েজ। চলো নেক্সট, কেমন লাগলো আগে শাড়িটা প্লিজ একটু তোমরা যদি কমেন্ট করো, কমেন্ট করে জানাও, ঠিক আছে? তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও যে কেমন লাগছে। দাও, नेक्स्ट एक रंग कार्ड पैटर्न में दिखा रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर है, एकदम मल्टी में जाएगा। जॉर्जेट ऑर्गेन्जा रहेगा इसका फैब्रिक। दारुण ছিল এই শাড়িটা, খুব সুন্দর হোয়াইট পিটা জরিটা। थैंक यू सो मच। ये रहेगा इसका पूरा। শরারা আনলে জানিও একবার। শরারা তো আগের লাইভে এনেছিলাম, কয়েকটা সাইজেস রয়েছে অঙ্কিতা, তোমার যদি পছন্দ হয় সো তুমি আমাকে স্ক্রিনশট পাঠাতে পারো, ঠিক আছে? শরারা যেমনি আনারকলিটার একটাও পিসেস নেই, আনারকলি তারপর আরো অরেঞ্জ স্যুট ওগুলো দেখেছিলাম, একটাও পিস নেই, বাট শরারা ইজ দেয়ার। সো ইফ ইউ নিড, ইফ ইউ লাইকিং দ্য পিস, তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। ওকে চলো, এই যাচ্ছে वर्कटा। दिस इज फुल्ली हैंड वर्क, बहुत सुंदर हैंड वर्क है। एंड इसका जो फैब्रिक है, द कलर, द फैब्रिक इज लवली, बहुत बहुत सुंदर पीस है। पूरा रंग कार्ड पैटर्न में जाएगा। दिस इज फुल्ली जॉर्जेट ऑर्गेन्जा। प्राइस है इसका, एंड दिस इज द ब्लाउज। এই যাচ্ছে ব্লাউজ 10,995 रहेगा प्राइस। রাস্ট অরেঞ্জ শাড়ি দেখো, রাস্ট অরেঞ্জটা দেখিও তো, এই যে এইটার মধ্যে একটা রাস্ট অরেঞ্জ ছিল। ओके, 10,995 रहेगा प्राइस। दिस इज द ब्लाउज पीस, फ्रंट बैक स्लीव्स में फुल हैंडवर्क रहेगा। प्लीज ब्रिंग सम अनारकली पीसेस, फुल घेर वाला। अनारकली दिखाया था तो अभी तो सब सोल्ड है। ओके, प्राइस रेंज रहेगा इसका 10,995। लवली। इसका और एक कलर है, এরপর রাস্ট অরেঞ্জটা একটু দেখিও। This is one more color. Both the colors are nice. If you're liking something bright, then go for that one. And this one is a little bit elegant color. Price range रहेगा इसका 10,995। बहुत सुंदर पीस है, ये पूरा एकदम ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में जाएगा। इट्स लवली, फुल रंग कार्ड पैटर्न। फैब्रिक पे इसका एकदम प्योर जॉर्जेट ऑर्गेन्जा है। 10,995 एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, ब्लाउज पूरा इसका हेवी आएगा, फ्रंट बैक स्लीव्स में पूरा हैंडवर्क मिलेगा। রাস্ট অরেঞ্জটা, রাস্ট অরেঞ্জ, হ্যাঁ এইটা দেখতে পারো, এটা একটা রাস্ট অরেঞ্জে আছে, বাট এটা আবার শেডেড, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ফুল শেডেডে থাকবে, ফুল রাস্ট অরেঞ্জে নেই। लवली, बहुत सुंदर कलर है। प्राइस रेंज কত এটা? एंड दिस इज द बॉर्डर,
फुल मोती एंड कटदाना का ऐसा स्कैलॉप बॉर्डर रहेगा एंड दिस इज द पूरा ऐसा फैब्रिक जाएगा, पूरा शेडेड में जाएगा एंड दिस विल बी द प्लिट पोर्शन। হ্যাঁ হ্যাঁ শেডেড অর্গানজা, সিঙ্গেল কালারে নেই, সিঙ্গেল কালারে নেই গোরাস্ট অরেঞ্জ আজকে। দিস ইজ দ্য লুক, ওকে এই যাবে পুরো লুক। प्राइस रेंज থাকছে এটা एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, फुल ऐसा सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस रहेगा। हाँ 4995 जावे प्राइस, ओके 4995 रहेगा इसका प्राइस। If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. 4995 will be the price. Next, না এটা রাখো, দেখো नेक्स्ट एक वाइट टिश्यू ऑर्गेन्जा में दिखा रहे हैं, लवली पीस, एकदम पार्टी वेयर। आज एकदम पार्टी वेयर जो लोग भी चाहते हो ना, सो ये सब आप लोग देख सकते हो। ये जाएगा इसका पूरा बॉर्डर, रिसेप्शने পরার জন্য এটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি। ओके दिस इज फुल एकदम बॉर्डर रहेगा। बॉर्डरे देखो, ওয়ার্কটা দেখো, হ্যান্ড ওয়ার্কটা দেখো, ভীষণ ভীষণ ইউনিক এন্ড দিস ইজ আ সিঙ্গেল পিস। ওকে এটা তুমি পরবে মানে তুমিই পরবে। হ্যাঁ এই যাচ্ছে পুরো এটার বর্ডার, ইটস লাভলি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। নিজেদের বাড়িতে বিয়ের অকেশনস থাকলে এই সবগুলো জাস্ট ভীষণ, নিজের অ্যানিভার্সারি বা রিসেপশন বা ওয়েডিং এ পরার জন্য। দিস ইজ দ্য পাল্লা, পাল্লাতে পুরো এরকম মোতির ট্যাসেলস লাগানো রয়েছে, ইটস লাভলি, ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়িটাতে বুটাস রয়েছে, সিকোয়েন্সের বুটাস রয়েছে এন্ড প্রাইস রেঞ্জ কত এটা? 17,500 যাচ্ছে এটার প্রাইস, 17,500। This tissue is a different kind of tissue and ব্লাউজটাও ভীষণ সুন্দর। ব্লাউজ এটার কিন্তু ফুল জ্যাকেট স্টাইলে ব্লাউজটা থাকবে। ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তার আগে শাড়িটা দেখে নাও। এই যাচ্ছে শাড়িটা, 17,500 रहेगा इसका प्राइस, 17,500। इट्स लवली, फुल व्हाइट कलर पे है एंड ब्लाउज इसका बहुत सुंदर है। दिस इज फ्रंट पोर्शन, ये रहेगा पूरा फ्रंट पोर्शन ब्लाउज का। दिस इज स्लीव्स एंड दिस इज बैक, बहुत बहुत सुंदर है। 17,500 रहेगा इसका प्राइस। नेक्स्ट आइटम पिंक टिश्यूते দেখাচ্ছি, এটাও ভীষণ সুন্দর। এটা একটু কমের উপরে থাকবে, बहुत गर्लिश पैटर्न का साड़ी है, एकदम लाइट पिंक है। ओके दिस इज एकदम लाइट पिंक, এটা কিন্তু কোনো ডার্ক পিঙ্ক নয়, একদম হালকা পিঙ্ক মনে হয়, তোমরা লাইভে বুঝতে পারছো। এন্ড দিস ইজ দ্য বর্ডার। হ্যালো তিয়াশা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। দিস ইজ দ্য বর্ডার, বর্ডারটা পুরো এরকম হ্যান্ড ওয়ার্ক বর্ডার থাকবে অল ওভার দ্য বডি। দিস ইজ এরকম ছোট ছোট বুটাস থাকবে। এটাও ভীষণ সুন্দর। প্রাইস কত? 7995। তোমার শাড়িটা কি প্রাইস গো? আমার শাড়িটা 3850, 3850, 7995। इसके साथ भी पूरा एकदम हेवी ब्लाउज ही मिलेगा। दिस इज फुल फ्रंट पोर्शन, फ्रंट में भी पूरा इसका हैंड वर्क है। ओके ये रहेगा इसका स्लीव्स पोर्शन एंड दिस इज बैक। 7995 रहेगा प्राइस, 7995 रहेगा प्राइस। If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number.
নেক্সট উই হ্যাভ ওয়ান মোর টিস্যু। তোমাদের কেমন লাগছে কালেকশনস গুলো? এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস করে রয়েছে, প্রত্যেকটা डिफरेंट पैटर्न है। दिस इज वन मोर टिश्यू, ये भी पूरा इस पैटर्न में जाएगा। मॉव, हल्का मॉव कलर का है। दिस इज द बॉर्डर, पूरा ऐसा हैंडवर्क बॉर्डर मिलेगा। 9950 ओके, एंड दिस इज द स्ट्राइप, बॉडी में ऐसा स्ट्राइप मिलेगा। ओके, 9950 रहेगा इसका प्राइस, 9950 रहेगा इसका प्राइस। लवली कलर, दिस इज फुल प्लिट पोर्शन एंड ये है इसका ब्लाउज। दिस इज द ब्लाउज। ब्लाउज में भी पूरा हैंडवर्क आएगा। ओके, पूरा हैंडवर्क आएगा। प्राइस रेंज रहेगा 9950, 9950। If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Lovely piece. See, 9950 रहेगा इसका प्राइस। नेक्स्ट যে শাড়িটা দেখাচ্ছি জাস্ট অপূর্ব দেখতে, এটা আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে শাড়িটা। লাভলি পিস, পুরো বডিতে সিকোয়েন্সের একদম জাল মানে সিতারা কালেকশন যেটা বলে না, এখন দেখবে একদম যে সিকোয়েন্স, ঢালা সিকোয়েন্সটা খুব কম চলে এখন। এইসব ধরনের শাড়ি ভীষণ ভীষণ এই টিস্যুর ওপরে ফুল সিকোয়েন্স আর পেস্টেড উইথ হাই কোয়ালিটি গ্লু, দিস ওয়ন্ট কাম অফ। অ্যান্ড এটা এই আমার এই শাড়িটার জন্য বুঝতে পারছো না তোমরা, এই যাচ্ছে পুরো প্যাটার্নটা। ফুল বডিটা এরকম ছোট ছোট যে সিকোয়েন্স দেখছো, ফুল বডিটা ছোট ছোট সিকোয়েন্স দিয়ে ফুল পেস্টেড, পুরো এরকম জাল ফুল পেস্টেড থাকবে। ভীষণ ভীষণ সুন্দর মনে হচ্ছে, মানে ভীষণ একটা খুব সুন্দর একটা লুক দেবে। অ্যান্ড এই যাচ্ছে পুরো এটার বর্ডারটা। ওকে, এই যাচ্ছে পুরো বর্ডারটা, স্টিচ করা আছে। ভীষণ ভালো। বর্ডারটা পুরো স্টিচ করা থাকবে, বাট এইগুলো আর পেস্টেড উইথ হাই কোয়ালিটি গ্লু, ঠিক আছে? এগুলো দিস ওয়ন্ট কাম অফ। প্রাইস রেঞ্জ কত? ফুল পাল্লা, পাল্লাটা দেখে নাও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। পুরো দেখতে পাচ্ছ কোথাও কোনো গ্যাপ নেই, পুরোটা এরকম জাল, পুরো ছোট ছোট সিকোয়েন্স আর পেস্টেড। প্রাইস রেঞ্জ কত? 8750 যাচ্ছে প্রাইস। দিস ইজ ফুল প্লিট পোর্শন, একদম হালকা একটা ব্লু কালারে থাকবে। 8750 ইজ দ্য প্রাইস এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। এই থাকবে এটার ব্লাউজ। ওকে, ফুল তোমার হাতে আর ব্যাকে। ফ্রন্টে দেওয়া যাবে না এটা, বিকজ ফ্রন্টে যেহেতু ফুল অল ওভার এরকম তোমার সিকোয়েন্সেরই কাজ থাকবে, সো ফ্রন্টে ওয়ার্কটা দিয়ে কোনো লাভ নেই। এটা স্লিভস আর এটা ফ্রন্ট, এই ব্যাক। ওকে, ব্যাকে দিতে পারো। হাই, আজকে শাড়িগুলো খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ তানিশাদি। কি সব মাথা খারাপ করা শাড়ি দেখাচ্ছ গো। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা কত? 8750। 8750 অনুযায়ী শাড়িটা জাস্ট মারাত্মক দেখতে। আমি তো ভেবেছিলাম শাড়িটা উইল বি 10-11,000, বাট 8750 ইটস একদম পকেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে। ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আর তোমাকেও আজ খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো নেক্সট আর কি শাড়ি আছে? নেক্সট ওইটা দেখাও, ব্লুটা, ইয়েলোটা দেখাও, ইয়েলোটা, ওই যে ওই ইয়েলোটা অর্গানজাটা। নেক্সট আরেকটা অর্গানজা দেখাচ্ছি, এটাও ভীষণ সুন্দর। এটার ব্লাউজটা একদম হেভি থাকবে। দিস ইজ মাস্টার্ড গোল্ডেন কালার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হ্যান্ডওয়ার্ক। বর্ডারে পুরো এরকম হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে। সিঙ্গেল কালার অ্যাভেলেবেল, কেউ কালার চেও না, সিঙ্গেল কালার অ্যাভেলেবেল। ওকে, এই যাচ্ছে পুরো এটার বর্ডার, ফুল অল ওভার ছোট ছোট বুটাস। দিস ইজ দ্য লুক। এই যাচ্ছে পুরো ক্লিপটা। and ব্লাউজটা ইজ দ্যাট। ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর। দিস ইজ ফুল ফ্রন্ট পোর্শন ব্লাউজের। ওকে, একদম হেভি ব্লাউজ থাকবে, ফুল ফ্রন্ট, পুরো ভি নেক প্যাটার্নই করা রয়েছে, পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কে যাচ্ছে ব্লাউজটা। ওকে, দিস ইজ স্লিভস পোর্শন। এটা পুরো স্লিভস পোর্শনটা থাকছে।
and this is the back. এই যাচ্ছে ব্যাক পোর্শন, একদম হেভি ব্লাউজে থাকবে। কনসেপ্টটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, সিঙ্গেল কালার অ্যাভেলেবেল। প্রাইস রেঞ্জ কত? কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, ঠিক আছে, একদম গোল্ডেন মাস্টার্ড কালারে থাকছে। প্রাইস রেঞ্জ কত এটা বলে দাও? অর্গানজা, $11,550 যাবে প্রাইস, 11,550 যাবে প্রাইস। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। কাজটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, এটা ব্লাউজের কাজটা। ওকে, 11,550 will be the price. নেক্সট দেখো, এটা আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি। This is going in midnight blue color. এটাও ভীষণ সুন্দর, সিঙ্গেল কালার অ্যাভেলেবেল, ভেরি ভেরি স্টাইলিশ পিস। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা। না না, এটা ব্লু লেখাই আছে তার উপরে। দিস ইজ দ্য পাল্লা। পাল্লাটা ভীষণ স্টাইলিশ, একদম হালকা সাইড করে পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে, পুরোটা হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে, ফুল हैंडवर्क जाबे। दिस इज फुल पल्ला, सिंगल कलर अवेलेबल इसमें भी, कोई भी दूसरा कलर आप लोगों को नहीं मिलेगा। दामी শাড়িগুলো সব ট্রান্সপারেন্ট, অর্গানজা তো একটু হালকা ট্রান্সপারেন্ট হবে। চলো, কত প্রাইস এটা? 6350 যাচ্ছে প্রাইস, 6350 যাচ্ছে প্রাইস। ওকে, দিস ইজ ফুল প্লেট অ্যান্ড ব্লাউজ। ব্লাউজটা ফুল हैंडवर्क থাকবে, फ्रंट बैक स्लीव्स है, पूरा हैंडवर्क के जाते। ओके, पूरा हैंडवर्क मिलेगा फ्रंट बैक स्लीव्स में। नेक्स्ट ওইটা দেখো, ওই যে হ্যাঁ। নেক্সট টিস্যু ব্রোকেট দেখাচ্ছি। টিস্যু ব্রোকেট উইথ সাবিয়া বর্ডার, ইটস আ লাভলি ম্যাটেরিয়াল। পুরো দেখো টিস্যুর ওপরে এরকম ব্রোকেটের ইয়ে করা থাকবে, একদম প্লেট টু প্লেট বসবে। দিস ইজ ফুল প্লেট পোর্শন। এই যাচ্ছে পুরো এটার लुकटा। फर्स्ट कलर इज येलो एंड इसके साथ पूरा ऐसा रंग कट पैटर्न का ब्लाउज मिलेगा। प्राइस रेंज फॉर दिस वन पूरा ऐसा रंग कट पैटर्न में ब्लाउज मिलेगा। प्राइस रेंज टिश्यू ब्रोकेट 6750 रहेगा प्राइस, 6750 रहेगा प्राइस। फर्स्ट कलर इज येलो। Next color we have pink. Beautiful collection dear, thank you so much. Next we have pink, बहुत सुंदर पीस है, it's very beautiful, पूरा ट्रेडिशनल भी है। एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज। कत प्राइस जरा बोल रहे? 6750। Each and every piece is really beautiful. Thank you ma'am। 6750 रहेगा प्राइस, 6750 रहेगा प्राइस। हेलो अनीता मैम, वेलकम टू माय लाइव। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट वी हैव मॉव। All the colors are pretty and this is the blouse। 6750 रहेगा प्राइस। Next and this is the last color। ये एकदम हल्का जो पिंक है ना,
एकदम हल्का पिंक में जाएगा. देखो दिस इज द बॉर्डर भी इसका पिंक में आ रहा है. सो एकदम हल्का पिंक में जाएगा. प्राइस रेंज रहेगा 6750. दिस इज द ब्लाउज पीस. 6750 रहेगा इसका प्राइस. नेक्स्ट ওইটা देखिएगा. না এটা না, তাহলে টাসার দেখাও. এটা দেখাও তাহলে. হ্যাঁ এটা মনে হয় ইয়ে. হ্যাঁ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটটা দেখো. नेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट में एक क्रेप में दिखा है. दिस इज प्योर क्रेप. प्राइस रहेगा 4750. 4750. একটু ভালো শাড়িগুলো নন ট্রান্সপারেন্ট কিছু আনো প্লিজ. অ্যাকচুয়ালি যেই ডিজাইনসগুলো আমি দেখালাম সেগুলো প্রত্যেকটাই তোমার মানে ট্রান্সপারেন্ট না হলে ফুটবে না. মানে যেটা দেখালাম সিতারা কালেকশন, যেটা ওরা যদি একটা ভারী শাড়ির ওপরে আনি মাটেরিয়ালের ওপর, সো সেটা ফুটবে না. সো দ্যাটস ওয়াই ওটা অর্গানজাতেই করা. বাট ডেফিনেটলি ট্রাই করবো. তুমি তো বললে পিওর খাড্ডি বন্দেজ খাড্ডি, আমি ডেফিনেটলি ট্রাই করবো নেক্সট দিনকে দেখানো. Okay, I mixed few of your collection of yours. Need to recheck from the beginning. Absolutely, ma'am. You can just watch the recorded live. No problem at all. Okay. Okay. This is black and white pure crepe. এগুলোর জাস্ট ভীষণ ডিমান্ড. যতদিন আসছে তোমরা জাস্ট নিয়ে নাও, যারা নাও নি এখন অব্দি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, বিকজ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পরলে কিন্তু ভীষণ ভীষণ ক্লাসি লাগে, ভীষণ স্মার্ট লাগে. অ্যান্ড দিস ওয়ন্ট গো আউট অফ ফ্যাশন. কখনোই মানে সবসময় দেখবে ওয়ার্ড্রপে দিস উইল লুক নিউ. মানে এতটাই ভালো লাগে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট. অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 4750. 4750. बहुत सुंदर पीस है. If you're liking this one, just take a screenshot, send to the booking number. 4750 is the price. Next we have না না, this is satin. এটা তোমার 3350. Next we have, this is one more. ये पूरा satin में जाएगा. The first one which I showed, that was pure crepe. Okay, and ये जाएगा satin में पूरा multi में. It's lovely print. इस print का ना बहुत सारा ऐसे आया था जब मैं पहली बार दिखाया था, but it was sold. ठीक है, so जो कोई भी इस print को फिर से लेना चाहते हैं, we have 2 pieces left. सो 2 पीस, मतलब 2 पीस भी बन के आया है. सो 2 पीस का हम बुकिंग लेंगे. तो जिसको भी पसंद आ रहा है ये वाला प्रिंट, आप लोग झटपट से ले लो. ये पूरा मल्टी में ऐसा प्रिंट रहेगा. इट्स वेरी वाइब्रेंट येट बहुत सुंदर है. प्राइस रेंज 3350. प्राइस रेंज 3350. एंड इसके साथ जो ब्लाउज आएगा विल कम इन हॉट पिंक कलर. ओके, पूरा हॉट पिंक कलर पे ब्लाउज रहेगा. लवली पीस, बहुत स्मार्ट पीस है. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. 3350 रहेगा इसका प्राइस. Next color we have is वही पर्पल का रखा. हाँ, this is one more print, मतलब कलर. ये भी बहुत डिमांडिंग कलर है. ये पूरा पर्पल में है. 3350 is the price. 3350 is the price. If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. This is full plit portion and ये रहेगा इसका ब्लाउज. चलो नेक्स्ट. कलर्स दिखा रहे उसमें. फर्स्ट कलर आई शोड इज पर्पल इन द satin. 3350. and this is the blouse. Next we have this is one more stylish color.
प्राइस रेंज है इसका 3350 আমার দুটো আছে 3350 যাবে প্রাইস। এগুলো এভারগ্রিন কালেকশনস, লাইক এগুলো কখনোই স্যাটিনস বলো প্রিন্টেড কালেকশন কখনোই পুরনো হয় না। না এটা দেখিয়েছি, ওইটা দেখাও ক্রাশ টিস্যু। হ্যাঁ ওই কালারটা দিয়ে স্টার্ট করো। এইটা দিয়ে দেখি দাও না। দেখাও রানীটা দেখাও। এটা প্রাইস কি? নেক্সট উই আর শোয়িং জর্জেট। অনেকে জর্জেট বলছিলে, জর্জেটে কিছু আছে কিনা। এটা যাবে জর্জেটে ইন রানী, ফুল তোমার ছোট ছোট বুটাস। হ্যাঁ पूरा छोटा 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 बूटास থাকবে। ओके फुल ऑल ओवर ऐसा बूटास आएगा एंड दिस इज द बॉर्डर, पूरा मिरर का बॉर्डर आएगा एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। ভীষণ সুন্দর একদম রানী কালারে থাকছে। $3850 যাবে প্রাইস। ওকে 3850 যাবে প্রাইস। নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এন্ড এই যাবে পুরো এটার লুকটা। 3850 इज द प्राइस। से ज्वाइन किया वो वापस देखना पड़ेगा। यस मैम आप रिकॉर्डेड आराम से देख सकते हो। 3850 इज द प्राइस। फर्स्ट कलर इज रानी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आएगा। नेक्स्ट हाँ एक तो तातरी। नेक्स्ट वी हैव पर्पल डोला, ये भी 3850। ये पूरा डोला सिल्क के ऊपर जाएगा विथ मिरर बॉर्डर। कपड़ा पूरा डोला सिल्क का है विथ मिरर बॉर्डर एंड दिस इज द बॉर्डर, पूरा मिरर का बॉर्डर रहेगा। प्राइस रेंज 3850। प्लीज कीप द रिवाइंड ऑप्शन। ये तो फिर फेसबुक का वो मार्क जुकरबर्ग को बोलना पड़ेगा बिकॉज फेसबुक तो मेरा नहीं है, सो रिवाइंड ऑप्शंस भी नहीं है मैम। सो जब फेसबुक ये लाएगा सबको रिवाइंड, सब आप लोग रिवाइंड करके देख पाओगे। ओके सी दिस इज डोला सिल्क विथ स्ट्राइप्स, लहेरिया पैटर्न में जाएगा एंड दिस इज द बॉर्डर। ओके प्राइस 3850 एंड इसका भी ब्लाउज आएगा पूरा एकदम सॉलिड कलर। सब डिफरेंट पैटर्न्स में आएगा, कुछ जॉर्जेट में है, कुछ नोप इट इज देयर रियली। तो फिर मुझे पता नहीं, रिवाइंड कर सकते हैं क्या? मुझे दूसरे के लाइव में जाके देखना पड़ेगा या फिर खुद का, मतलब जब होगा ना लाइव तब करके देखना पड़ेगा होता है कि नहीं। ओके सी नेक्स्ट वी हैव दिस रेड। रेड में पूरा ऐसा लहेरिया मतलब स्ट्राइप पैटर्न बहुत स्मार्ट लगता है। सिंगल कलर अभी अवेलेबल है। ये रहेगा इसका पूरा बॉर्डर। 3850 रहेगा प्राइस। 3850 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द ब्लाउज। ये जाएगा इसका ब्लाउज। इफ यू आर लाइकिंग दिस वन टेक अ स्क्रीनशॉट सेंड टू द बुकिंग नंबर। नेक्स्ट ना এইটা দেখি, এইটা লাস্ট দেখো। क्रश टिश्यू विथ क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। यू कैन कीप इट ऑन। ओके मैम आई विल जस्ट चेक। लाइव खत्म होने के बाद मुझे वो चेक करना पड़ेगा कैसे ऑन करता है नहीं करता है, देन आई विल डू दैट। पता ही नहीं था मुझे ये ऑप्शंस के बारे में, जस्ट लिस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये वाला अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली कीप इट ऑन। ओके नेक्स्ट वी हैव दिस क्रश टिश्यू विथ क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। क्रश टिश्यू विथ क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। ये पूरा स्कैलॉप बॉर्डर में पूरा जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ये पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी रहेगा एंड ऑल ओवर ऐसा पूरा क्रश टिश्यू फैब्रिक है। इट्स लवली पीस, कलर इज ऑल्सो नाइस। ओके एंड इसका जो ब्लाउज आएगा पूरा बनारसी काइंड में ब्लाउज आएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। दिस विल बी द ब्लाउज पीस। मसलिन सिल्क पे ब्लाउज पीस है एंड स्लीव्स में बैठाने के लिए ये रहेगा इसका बॉर्डर। प्राइस रेंज फॉर दिस वन 7295 रहेगा प्राइस। 7295 रहेगा प्राइस। इफ यू लाइकिंग दिस वन टेक अ स्क्रीनशॉट सेंड टू द बुकिंग नंबर। नेक्स्ट वी हैव aqua blue color।
नेक्स्ट वी हैव aqua ब्लू कलर 7295 रहेगा प्राइस 7295 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ये रहेगा ब्लाउज पीस इफ यू लाइकिंग दिस वन टेक अ स्क्रीनशॉट सेंड टू द बुकिंग नंबर 7295 will be the price next and this is the last color 7295 रहेगा price and this is the blouse piece এটা পিওর টেসার দেখিয়ে দাও এগুলো দেখছো না না এই যে এইটা দেখো ওপরেরটা এই দাগগুলো আছে না 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 ওইটা দেখো বুঝলে नेक्स्ट थोड़ा प्योर टसर दिखाते हैं ये जाएगा पूरा पिच वाइट प्रिंट में इन रॉयल ब्लू कलर प्राइस रेंज कत 5995 दिस इज गोइंग इन रॉयल ब्लू कलर कलर इज वेरी नाइस पूरा पिच वाइट प्रिंट रहेगा दिस इज फुल्ली पिच वाइट प्रिंट ये पूरा इसका बॉर्डर पल्ला प्राइस रेंज रहेगा 5995 प्राइस रेंज रहेगा 5995 These are all silk mark certified टसर एंड ये रहेगा इसका पूरा ब्लाउज दिस इज द ब्लाउज पीस অন্য কালার আছে এটা না অন্য কালার নেই ব্ল্যাকে হবে ব্ল্যাকে আছে বাট ব্ল্যাক এখন সামনে নেই তো ওকে 5995 যাবে প্রাইস কালার অপশনস দেখতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করো আমি কালার অপশনস পাঠিয়ে দেবো ओके 5995 जावे प्राइस बहुत सुंदर कलर है दिस इज लाइक कम्प्लेक्शन एनहांस करने वाला कलर है बहुत सुंदर पीस है नेक्स्ट वी हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट में क्रेप में तो दिखाया ही तो टसर में भी दिखाते हैं दीज आर ऑल क्लासी पीसेस लाइक ये सब कभी भी पुराना होने वाला चीज नहीं है सी दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 5995 पूरा ऐसा प्रिंट रहेगा पूरा जरी बॉर्डर प्योर टसर है पूरा जरी बॉर्डर प्योर टसर दिस इज फुल प्लिट पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज पीस 5995 रहेगा प्राइस दिस इज वन मोर ये पूरा ब्लू में जाएगा विद जरी बॉर्डर दिस इज फुल पल्ला 5995 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द ब्लाउज इसका और एक कलर है वी हैव ब्लैक ऑल्सो इन दिस बहुत स्मार्ट पीस है ये सब जो कोई भी आप लोग मतलब रेगुलर वेयर ऑफिस वेयर के लिए भी ले सकते हो बहुत बहुत स्मार्ट पीस है दिस इज द प्रिंट ओके 5995 रहेगा प्राइस 5995 रहेगा प्राइस एंड दिस इज द ब्लाउज पीस दीज आर ऑल सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर टसर जो कोई भी पसंद आ रहे हैं प्लीज एसएस लेके बुक करो उठा दाओ ब्रेक नेक्स्ट एक बादनी प्रिंट में दिखा रहे हैं भीषण भीषण सुंदर এই দেখো পুরো জরি বর্ডার টাসার 5995 যাবে প্রাইস এই যাচ্ছে ফুল পাল্লাটা 5995 will be the price this is full plit portion and this will be the blouse next we have one more print $5995 is the price
If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. All the pieces are lovely. सब में single color करके available है. And this is the blouse. Next we have bottle green with yellow. पूरा ऐसा डिजिटल प्रिंट रहेगा. इट्स लवली. बहुत सुंदर पीस है. एंड दिस इज द आंचल. ये रहेगा इसका आंचल पोर्शन. दिस फुल्ली सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर टसर. 5995 रहेगा प्राइस. एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज. एंड द लास्ट पीस इन टसर. ब्लाउज का आंचल. ये पूरा कंट्रास्ट में जाएगा. दिस इज ग्रीन विथ ब्लू. बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है. एंड दिस इज फुल पल्ला. प्राइस रेंज रहेगा इसका 5995. एंड दिस इज द रॉयल ब्लू ब्लाउज. इट्स लवली कॉम्बिनेशन. $5995 is the price. अच्छा, हमारे नेक पीस टू खुल दो. ओके, जो कोई भी नेक पीस देखना चाहते थे, दिस इज द नेक पीस. ये पूरा कुंदन पे जाएगा. पूरा कुंदन पे आएगा. प्राइस रेंज रहेगा 1750. प्राइस रेंज रहेगा 1750. बहुत सुंदर पीस है. ओके, पूरा कुंदन पे आएगा. एंड इयररिंग्स दिखा दो इसका. एक्ट इयररिंग दो. এই যাবে এটা ইয়ারিং. এই যাবে এটার ইয়ারিং. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে এটা 1750. প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 1750. ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো. এসএস নিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো. सो आई होप यू लाइक टुडेज कलेक्शन. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए. एंड जो कोई भी आज नया ज्वाइन हुए हो पेज में, आप लोग जाके पेज को फॉलो कीजिए for regular updates. And if you want live updates, then please do WhatsApp us. We'll add you in our broadcast group so that आपको live updates मिलता रहे. Okay, thank you so much everyone for joining. See you again in our next live. Hope you like today's collection.